에가서 예레미야가 4장입니다. Vamos a ver Lamentaciones 4. 하나님의 음성으로 알고 우리 한번 1절부터 10절까지 전부 성경을 찾으시고 읽어주시면 좋겠습니다. Me gustaría que todos buscáramos este versículo, Lamentaciones 4, de los versículos 1 al 10. ¿Lo tenemos ya? Sí. Lo vamos a leer. Lamentaciones 4 del 1 al 10. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañía. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermosos que el zafiro, oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Amén. 아멘. 오늘 본문에 보면 절대로 일어나지 않아야 될 일이 일어났습니다. Vemos en el pasaje de hoy que ocurre algo que no debía de ocurrir. 하나님의 백성이 망하는 장면이 나옵니다. Podemos ver cómo el pueblo de Dios perece. 예루살렘에 이방 민족이 침공을 해서 이스라엘 민족 그 예루살렘 성을 함락시키는 그런 그 환상을 보는 거죠. Y nosotros podemos ver cómo es que el pueblo de Jerusalén es conquistado por invasores. 절대로 있으면 안 되는 일이 지금 성경에 기록되어 있습니다. Y entonces podemos ver que ocurre algo que nunca debe de ocurrir. 1절에는 그 상황을 이렇게 표현합니다. Y en el versículo 1 nos lo expresa de esta forma. 금이 빛을 잃었다. Cómo se ha ennegrecido el oro. 여러분, 금이 빛을 잃을 수 있습니까? ¿Ustedes creen que el oro puede perder su brillo? 금이 색깔이 변하는 경우가 없습니다. El oro no cambia de color. 근데 그 일이 벌어졌다라는 거예요. Pero nos dice esto ha ocurrido. 순금이 변질되었다. Y cómo el buen oro ha perdido su brillo. 무슨 말입니까? ¿Qué significa? 복음이 하나님의 말씀이 변질되었다라는 걸 설명하고 있습니다. Significa que el evangelio, la palabra de Dios, se ha vuelto una palabra corrupta. 그리고 성소의 돌들이 길거리에 무너졌다. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. 하나님의 성전이 무너졌다. El templo de Dios ha caído. 하나님의 아름다운 성전이 돌더미처럼 무너져 버렸다. El hermoso templo de Dios ahora está en piedras que están esparcidas por la calle. 절대로 일어나지 않아야 될 일이 지금 현장에 일어나고 있다. En el campo está ocurriendo algo que no debe de ocurrir. 금이 빛을 잃었다 이 말은 복음이 빛을 잃었다라는 겁니다. El hecho de que se ha ennegrecido el oro significa que el evangelio ha perdido su brillo. 하나님의 백성들이 빛을 잃었다라는 말입니다. Significa que el pueblo de Dios ha perdido esta luz. 마태복음 5장에 보면 너희는 세상의 빛이요 소금이라 그랬습니다. Y en Mateo 5 nos dice que somos la luz y la sal del mundo. 빛이 소금이 맛을 잃고 빛이 없어져 버린 그런 시대가 왔다. Pero significa que en esta época tenemos una época en donde se ha desvanecido la luz y la sal ha perdido su sabor. 하나님의 자녀들이 하나님의 이름을 더럽히는 그런 시대가 왔다. Y estamos en una época en donde los hijos de Dios están manchando el nombre de Dios. 그 이유는 뭐냐? ¿Y cuál es la razón? 순금이 변질된 것처럼 복음이 변질되었다. De la manera en la que se ha ennegrecido el oro, el evangelio también se ha ennegrecido. 교회에서 복음이 선포되고 있지 않고 다른 복음이 섞여서 전달되고 있다. Es que en la iglesia no se está predicando el evangelio, sino se está predicando de algo más. 갈라디아 1장 6절에서 12절에는 이런 말씀 있죠. En Gálatas 1, del 6 al 12 nos dice esta palabra. 어찌하여 너희가 이렇게 속히 복음에서 떠나서 다른 복음을 말하고 있냐? Nos decía que Pablo se sorprendía de qué tan rápido nos hemos alejado de este evangelio. 이 일이 지금 벌어지고 있다라는 겁니다. Esto es lo que está ocurriendo ahora. 이게
예루살렘의 구약에 있었던 얘기가 아닙니다. Esto no es simplemente lo que ocurrió en Jerusalén en el pasado, 지금도 똑같이 우리의 현장에 일어나고 있습니다. sino que hoy en el campo esto ocurre de igual forma. 지금도 똑같이 이 산미겔 현장에서 일어나고 있다는 겁니다. En el campo de San Miguel de Allende ocurre de la misma forma. 마태복음 16장 13절에 그럼 예수님이 질문을 합니다. Y en Mateo 16:13 Jesús pregunta, 사람들이 인자를 누구라 하느냐? ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? 엘리야, 세례 요한, 예레미야 선지자 중에 하나입니다. Y le contestan Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. 지금 다른 복음들이 증거되고 있는 겁니다. Es que se está predicando otro evangelio. 현장에서 예수를 엘리야처럼 증거하고 있고 En el campo se está predicando a Jesús como Elías. 현장에서 예수를 세례 요한처럼 증거하고 있고 Se está predicando de Jesús como si fuese Juan el Bautista 선지자 중에 하나로 o como si fuese alguno de los profetas. 능력을 많이 일으키니까 예수가 엘리야인 줄 알아요. Como se muestra mucho poder, piensan que Jesús es como Elías. 많은 불쌍한 사람들에게 밥 주고 이렇게 불쌍한 사람들과 함께 있었기 때문에 예수님을 예레미야인 줄 압니다. O piensa que como Jesús estaba con los pobres y alimentaba a las personas que tenían necesidad, es como Jeremías. 정치인들의 잘못을 꼬집으니까 예수님을 세례 요한처럼 알고 있어요. O como está criticando los males de los políticos, le hablan como si fuese Juan el Bautista. 시대적인 말씀 전달하니까 예수님을 선지자인 줄 알고 그렇게 전달하고 있는 겁니다. O al compartir una palabra histórica, piensa que Jesús es como alguno de los profetas. 복음이 변질된 겁니다. Entonces el evangelio se ha vuelto algo corrupto. 자기 믿고 싶은 대로 믿고 있고 Y la gente cree como desea creer. 학교에서 배운 대로 믿고 있고 O cree de acuerdo a como ha aprendido en las escuelas. 그게 성경에 맞는지 관심 없이 자기 체험한 대로 믿고 있습니다. Y sin importar si esto lo dice la Biblia o no, creen de acuerdo a lo que han tenido como experiencia. 그러니까 어떻게 됩니까? Por eso, ¿qué es lo que ocurre? 교회가 무너질 수밖에 없는 겁니다. La iglesia no tiene más opción que caer. 성소의 돌이 길거리에 무너짐이요. Entonces las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. 하나님의 자녀들을 보호하던 그 성소가 무너집니다. Entonces este templo que está en donde estaban los hijos de Dios se desmoronó. 하나님의 형상으로 지음받아서 하나님의 도움을 받아야 될 인간이 하나님의 도움을 거부한 상태가 된 거예요. El hombre que tiene la imagen de Dios y que debe de ser ayudado por Dios ha rechazado la ayuda de Dios. 하나님의 백성이 예배드리고 찬양하고 기도해야 될 그 성소가 무너져 버린 겁니다. Y este lugar verdaderamente del templo en donde se tenía que dar oración y culto a Dios y reconocer a Dios ahora ha caído. 참된 교회가 없어져 버린 거예요. Y ha desaparecido la verdadera iglesia. 성소의 돌들이 무너졌다. Las piedras del santuario están esparcidas. 산미구엘과 멕시코와 중남미 전체가 지금 이런 일이 벌어지고 있습니다. En toda San Miguel de Allende, en México, en Latinoamérica y en todo el mundo ocurre esto. 전 세계 교회가 지금 이렇게 가고 있단 말이에요. La iglesia de todo el mundo está en ese estado. 그러니 어떤 일이 벌어집니까? Y por eso, ¿qué es lo que ocurre? 저주와 재앙이 몰려올 수밖에 없습니다. Vienen los pecados y las maldiciones. 4절에서 10절에 나와 있습니다. Lo podemos ver desde el versículo 4 hasta el 10. 어떤 재앙이 몰려옵니까? ¿Cuáles son las maldiciones que vienen? 젖먹이가 목말라서 혀가 입천장에 붙었는데 떡을 떼어줄 사람이 없다. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed y los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. 복음이 빛을 잃고 순금이 변질되고 성소의 돌이 무너지니까 옆에 사람이 죽어가는데 관심을 둘 수 없을 정도로 무너져 버린 겁니다. Debido a que el evangelio ahora está corrupto y el templo se ha desmoronado, el oro se ha ennegrecido, ahora entonces aunque las personas adyacentes a nosotros están muriendo, no podemos ponerles atención. 젖먹이가 목말라서 혀가 입천장에 붙었어요. Y entonces verdaderamente se pegó la lengua del niño de pecho a su paladar. 어느 정도로 저주 재앙이 왔냐? ¿Y hasta qué punto llegó la maldición? 그 아이의 입에다가 신령한 말씀을 떠먹여 줄 수 있는 사람이 없는 시대가 Que 되고 no hay 있어요. nadie que le repartiese el pan a estos niños. ¿Y cuál es el pan? La palabra de vida. 영적으로 어린아이들이 떡을 구합니다. Y entonces estos niños piden pan espiritual. 떡은 그리스도를 말합니다. Y este pan nos habla de Cristo. 그리스도를 말해줄 사람이 없다. No hay nadie que les dé a Cristo. 저주 재앙이 몰려온 겁니다. Viene una maldición entonces. 5절에 어떤 일이 En el 있습니까? versículo 5. 맛있는 음식을 먹던 자들이 외롭게 거리에 있다. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. 하나님의 보호 아래서 하나님과 함께하던 하나님의 백성들이 방황하고 길거리를 다니고 있어요. El pueblo de Dios que estaba junto con Dios, que estaba disfrutando con Él, ahora está esparcido en la calle. 왜 예수 믿어야 되는지도 모르고 No sabemos por qué tenemos que creer en Jesús. 어떻게 하나님을 만나는지도 모르고 O cómo encontrarse con Dios. 어떻게 저주 재앙에서 빠져나오는지도 O cómo 모르고 salir del pecado y la maldición. 이런 시대가 됐습니다. Estamos en una época así. 그리고 하나님 그 예전에는 붉은 옷을 입고
아주 귀하게 자라던 자들이 이제 거름더미를 나눴다. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros. 냄새 피우고 다니는 겁니다. Y entonces solamente están así abrazados. 하나님의 자녀들이 그리스도의 향기를 내지 못하고 예. 더러운 냄새를 풍기고 다니는 거예요. Y entonces los hijos de Dios no están pudiendo esparcir esta fragancia de Cristo, sino están aferrados al estercolero. 빌립보서 3장은 배설물이라고 합니다. En Filipenses nos dice que todo es basura, que es desecho. 하나님의 영광을 힘입고 그 영광과 존귀에 관을 썼던 인간들이 육신에 썩어질 것을 구하는 그런 시대가 되어버렸습니다. Y estamos en una época en donde el Hijo de Dios, verdaderamente las personas que son hijos de Dios coronados de gloria y de honra, ahora se están aferrando a las cosas de la tierra y buscándolas. 복음이 빛을 잃고 복음이 변질되고 교회가 무너지니까 이런 일이 벌어지는 Y 겁니다. debido a que el Evangelio ha perdido su luz y de que esto se ha desmoronado, esto es lo que ocurre. 6절에는 어떤 재앙이 있습니까? El versículo 6 que podemos ver. 소돔이 하나님의 저주 재앙으로 무너졌던 것처럼 더 심각한 죄악이 예루살렘 성에 지금 일어나고 있다. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, es decir, en Jerusalén. 소돔 고모라가 왜 무너졌습니까? Porque Sodoma y Gomorra perecieron. 의인 10명이 없어서, Porque no había ni 10 justos. 하나님의 사람이 없어서, Porque no había gente de Dios. 하나님 말씀을 순종하고 하나님 말씀을 심부름할 그 사람이 없어서, Porque no había alguien quien obedeciera esa palabra de Dios y que iba a ser encargada con la palabra de Dios. 그 소돔 성에 살던 고모라 성에 살던 롯조차도 하나님 말씀에 순종하지 못하는 사람이었어요. Incluso Lot, que estaba viviendo en Sodoma, que estaba viviendo en Gomorra, no podía obedecer esto. 불과 유황으로 그 소돔 고모라를 멸망시켰습니다. Y entonces verdaderamente perecieron por fuego estas ciudades. 근데 지금 이 산미겔과 멕시코와 중남미 전체, 세계 전체가 소돔 고모라보다 더 악한 시대가 되었다. Pero nos dice que en San Miguel de Allende, en toda México, en toda Latinoamérica y el mundo está peor que Sodoma y Gomorra. 7절에는 어떤 저주가 Y el 임합니까? versículo 7. 전에는 존귀하여서 몸이 눈보다 깨끗하고 젖보다 희고 산옷을 붉어서 많은 사람들에게 칭송을 받았는데 Sus nódulos fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. 얼마나 아름다웠으면 정말로 그 청옥 같은 그런 상황이었었는데 Y entonces eran como el zafiro, tan hermosos. 얼굴이 숲보다 검어졌고 Pero ahora oscuro más que la negrura de este aspecto. 그들의 가죽이 뼈들에 붙어서 Y nos dice que su piel está pegada a sus huesos. 막대기같이 말라가지고 어디 있든지 알아볼 사람이 없을 정도. Seca como un hueso y nadie los conoce por las calles. 하나님의 백성들이 갈급해 있습니다. El pueblo de Dios ahora está sediento, 방황하고 있습니다. está errante 말씀을 찾아 헤매고 있습니다. y está buscando la palabra errante. 하나님의 은혜를 찾아 헤매고 있습니다. Y está buscando la gracia de Dios errante. 그런데 거기에 답을 주지 못하니까 사람들이 죽고 있어요. Pero no se les está dando la respuesta y la gente está muriendo. 하나님의 백성들이 멸망받고 있고 Y el pueblo de Dios está pereciendo. 불신자가 저주 재앙 속에서 허덕이고 살고 있습니다. Y los no creyentes están bajo el pecado y la maldición y bajo todo el desastre. 9절에는 어떤 말씀이 있습니까? Y en el versículo 9, ¿qué nos dice? 얼마나 힘든 인생이 되었냐면 칼에 죽는 것보다 줄여 죽는 것이 훨씬 낫다. Están verdaderamente en un estado tan difícil que más dichosos fueron los muertos a espada que por los muertos de hambre. 토지 소산이 끊어짐으로 그들은 찔림받은 자들처럼 점점 쇠약하여 가미로다. Porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. 왜 차라리 이렇게 죽는 게 낫다고 합니까? Por eso es mejor, porque es mejor morir incluso así. 10절에 보면 내 딸 백성이 멸망할 때 자비로운 부녀들이 자기 손으로 자기 자녀를 삶아 먹을 정도가 됐거든. En el versículo 10 están al estado que incluso las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento. 예루살렘 성이 무너지고 하나님의 보호가 끊어지니까 Y entonces cuando cayó esta ciudad de Jerusalén, entonces Dios había dejado de proveer su protección. 자기 살기 급급해서 자기 자녀를 돌볼 시간도 없는 거예요. Por eso es que ellos, por estar tan desesperados para vivir, ya ni tenían tiempo para sus propios hijos. 자기 눈앞에 육신적인 문제 해결하기 위해서 자기 아이들의 영적인 문제 해결할 수 있는 복음을 한 번도 말해주지 않는 겁니다. Y por estar tan ocupados solucionando su propio problema, es que no vieron a sus hijos y no les pudieron dar el evangelio para resolver el problema espiritual. 왜 이런 일들이 벌어졌습니까? ¿Por qué es que esto ocurre? 일어나지 않아야 될 일이 벌어졌기 때문에 그렇습니다. Ocurrió algo que no debía de ocurrir. 복음이 빛을 잃었고 복음이 변질되고 교회가 무너졌기 때문에 그렇다. Y esto es porque el evangelio ha perdido su lustre, ha perdido su brillo, el oro se ha ennegrecido y la iglesia se ha desmoronado. 13절에서 16절에 보면 왜 이런 일이 벌어졌는지에 대한 이유가 나와 Y 있습니다. si nosotros vemos los versículos 13 hasta el 16, podemos ver la causa de por qué ocurre esto. 선지자들의 죄들과 제사장들의 죄악 때문이니 그들이 성읍 안에서 의인의 피를 흘렸도다. Es por la causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos.
제사장과 선지자, los profetas y los sacerdotes. 하나님의 말씀을 수종드는 이 사람들이 타락을 한 거예요. Estas personas que tenían que obedecer a la palabra de Dios cayeron. 그들이 성읍 안에서 의인의 피를 흘렸다. Y ellos dentro del templo derramaron la sangre del justo. 하나님의 백성들을 저주하고 하나님의 백성들을 돕지 못했다. Y entonces maldijeron al pueblo de Dios y no los pudieron ayudar. 그래서 14절에 보면 맹인같이 방황하고 있다. Por eso en el versículo 14 titubearon como ciegos en las calles. 예수님 말합니다. 바리새인 보고 Entonces Jesús le dice a los fariseos, 천국 들어갈 열쇠를 가지고 자기도 안 들어가고 남도 100배나 들어가지 못하게 만들었다. ellos son los que tienen las llaves del reino de los cielos en sus manos, pero ni ellos entran y ellos hacen que las personas no puedan entrar. 그리스도의 언약 놓치고 하나님 만나는 길 복음 놓치고 Entonces se ha perdido a Cristo y el camino para encontrarse con Dios, que es el Evangelio. 하나님 나라에 들어가는 이 비밀 놓친 맹인이 되어가지고는 정말 그 말씀 필요한 맹인들을 인도하지 못하는 그런 짓을 하고 있다는 겁니다. Y entonces están como ciegos que han perdido esta palabra de Dios y no pueden guiar a las otras personas que buscan el camino. 지금 시대의 얘기입니다, 여러분. Esto se trata de hoy en día. 말씀을 붙들고 있는 목사들이 하나님 만나는 길을 말하지 못하고 있어요. Los pastores que tienen la palabra en las manos no están pudiendo hablar del camino para encontrarse con Dios. 말씀을 붙든 하나님의 그 선지자들이 말씀을 붙든 목사들이 참된 복음을 말하지 못하고 있어요. Los profetas que tienen la palabra en la mano, estos pastores que tienen en la mano la palabra, no pueden hablar del verdadero evangelio. 마태복음 7장에는 예수님께서 이런 사람들을 책망하고 있습니다. Y en Mateo 7 Jesús está regañando a estas personas. 내가 주의 이름으로 선지자 노릇하고 권능에 가고 귀신도 쫓았다. Pero Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre? 내가 너를 도무지 알지 못한다. Nunca os conocí. 불법을 행하는 자들아 내게 떠나가라. Apartados de mí, hacedores de maldad. 복음 아닌 다른 것으로 Con algo. 사역을 했기 때문에 지금 예수님의 그런 그 책망을 듣고 있는 것입니다. Y ellos estaban escuchando estas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo todo esto con algo que no es compartir el verdadero evangelio. 바리새인, 서기관, 사두개인 하나님 말씀을 제대로 증거하지 않은 이들이 독사의 자식이라고 말을 했습니다. Y Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos y a los escribas de la ley, aquellos que tenían la palabra de Dios pero no la compartían, que les dijo, generación de víboras. 고린도후서 11장 14절에 보면 광명의 천사로 나타나서 사단이 인간을 괴롭힙니다. Nosotros podemos ver también en 1 Corintios que Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a todos. 그런데 이 땅에 그 사탄의 종들이 활동하고 있다. Entonces, pero ellos están actuando entonces como esos siervos de este Satanás. 사탄의 심부름을 해서 사탄의 종이 아니에요. Y entonces no por simplemente servir a Satanás es que uno es un siervo de Satanás. 복음을 심야하게 전하고 복음을 변질되게 만든 목회자의 잘못이라는 것이죠. Significa que es culpa de los pastores que no han compartido el evangelio de la forma clara y que lo han tergiversado. 구약에는 제사장만 얘기했습니다. En el Antiguo Testamento nos habla de los sacerdotes. 근데 요엘서 2장 28절에 보면 말세의 남녀 종들에게 성령을 부어서 Pero en Joel 2:28 nos dice que en los últimos días Él derramará su espíritu sobre toda carne. 모든 사람으로 하여금 하나님의 일을 하게 한다고 했습니다. Y que todas las personas harán esta obra de Dios. 베드로전서 2장 9절에는 Y si nosotros podemos ver en 1 Pedro 2:9, 하나님의 백성들을 보고 제사장이다, 선지자다, 왕이다 그랬습니다. nos dice que el pueblo de Dios que verdaderamente son el real sacerdocio, que son los profetas, que son reyes. 예수님이 십자가 지고 부활하신 이후에 모든 하나님의 백성들이 만인 제사장이 된 겁니다. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando Jesús cargó la cruz verdaderamente y resucitó? Es que todas las personas tienen el sacerdocio universal. 지금 이 시대의 문제가 어디 있습니까? Pero ¿cuál es el problema de esta época entonces? 말씀을 들은 목사들이 복음을 전하지 않고 있고 Que los pastores que han escuchado la palabra no comparten el evangelio. 말씀을 듣고 있는 평신도들이 자기 현장에서 그리스도를 나타내지 못하고 있기 Y 때문에 los miembros de la iglesia que han escuchado esta palabra no están pudiendo poder compartir a Cristo en su campo. 시대는 무너지고 교회는 망하고 있는 Por 것입니다. eso esta época cae y la iglesia también perece. 어떻게 하면 이거 해결하겠습니까? ¿Cómo podemos solucionar esto? 지금처럼 열심히 기도하면 되겠습니까? Si nosotros nos esforzamos en oración, ¿se logra? 지금처럼 열심히 은사 받고 능력 받고 불 받으면 되겠습니까? ¿O si recibimos poder y dones y fuego, se resuelve? 지금보다 100배, 1000배 더 열심히 하면 이 문제가 해결되겠습니까? ¿O si me esfuerzo 1000 veces y 10,000 veces más que lo que yo estoy haciendo ahora, será que se esfuerza? 이 문제를 해결할 수 있는 길이 교회를 크게 세우는 거라면 교회 세워야 되겠죠. Y si el camino para resolver este problema es levantar una iglesia grande, está bien, se levante una iglesia grande. 해결책이 아닙니다. Pero esta no es la solución. 해결책은 단 한 가지입니다. Solo hay una solución. 말씀을 회복해라.
verdaderamente restaurar la palabra. 아멘. Amén. 급을 회복하고 순금의 가치를 회복해라. Hay que restaurar la palabra, hay que restaurar el valor del oro ennegrecido. 교회를 세워라. Hay que restaurar la iglesia. 교회의 참된 사명을 회복해라. Y hay que restaurar la verdadera comisión de la iglesia. 성도들의 참된 회복, 그 사명을 회복해라. Hay que restaurar la verdadera comisión del creyente. 여러분 오늘 우리가 교재를 잠깐 보려고 합니다. Hoy queremos compartir en base a un material. 이 교재는 뭐냐? ¿Y qué es este material? 현장에서 말씀 운동하는 교재입니다. Este material es este material para el campo. 이렇게 무너져버린 시대에 참된 성경의 복음과 성경의 전도를 말하는 교재예요. Y es un material con el cual nosotros podemos compartir el evangelio de la Biblia a través de toda la Biblia. 하나님께서 우리에게 중차대한 사명을 맡기셨습니다. Y Dios nos encargó una comisión muy importante. 모든 족속을 제자 삼아라. Y de hacer discípulos de todas las naciones. 만민에게 가서 복음을 증거해라. Y compartir el evangelio a todo el mundo. 왜 이 말씀을 하십니까? ¿Por qué nos dijo esto? 이 제자를 찾고 만민에게 복음 전하는 방법만이 교회를 회복하는 길입니다. Porque solamente el compartir la palabra y poder restaurar esta iglesia es la única forma. 전 세계 무너져버린 하나님의 나라를 회복하는 길입니다. Y es verdaderamente restaurar el reino de Dios sobre este mundo caído. 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 하나님의 음성을 들어야 되겠습니다. Por eso es que debemos de escuchar la palabra de Dios a través de esta palabra. 이 교재는 단순히 성경 공부하는 교재가 아닙니다. Y este material no simplemente es para un estudio bíblico. 현장에서 사람을 만났을 때 정확하게 전달해야 될 메시지가 21강으로 정리되어 있습니다. Entonces se han organizado en 21 lecciones el mensaje para las personas que pueden compartir en el campo esta palabra. 복음이 뭐냐? ¿Qué es el evangelio? 100% 성경에서 말하는 순수한 그 복음이 어떤 것이냐? ¿Cuál es el evangelio 100% que nos habla la Biblia? 그리고 100%의 전도가 무엇이냐? ¿Y cuál es el evangelismo 100%? 그리고 우리의 목표는 어떤 것이냐? ¿Y cuál es nuestro objetivo? 이것을 21과로 정리했습니다. Esto ha sido organizado en 21 lecciones. 이 교재는 현장에서 예비된 자를 만났을 때 그 사람이 옥토고 현장을 살릴 수 있는 하나님 예비한 자, 합당한 자가 맞다고 판단되면 하는 교재입니다. Y este material es para compartirle a las personas que se han confirmado como tierra buena encontradas en el campo, y cuando estas personas pueden verdaderamente compartir la palabra, se les comparten estas lecciones. 근데 이번에 아직까지 우리가 현장에서 성경의 전도에 대한 얘기를 하지 않았거든요. Aunque en este momento todavía no hemos hablado del evangelismo que nos dice la Biblia. 그런데도 이 말씀을 하는 이유가 있습니다. Pero hay una razón por la que estamos compartiendo esto en este momento. 여기 계신 목사님들과 사명자들이 더 깊게 복음을 이해해야 되기 때문에. Esto es porque el pastor y también los comisionados que están aquí en este lugar deben de entender más profundamente el evangelio. 전도는 뭐냐? ¿Qué es el evangelismo? 인생 문제 있는 사람에게 인생의 답을 주는 게 전도입니다. A las personas que tienen el problema de la vida es darle la solución de la vida. 많은 사람들이 전도하면 교회에다가 사람을 데려다 놓는 걸로 착각을 합니다. Muchas personas piensan que el evangelismo es traer a la gente a la iglesia. 교회에다 데려다 놓는다고 그 사람이 구원받는 거 아니지 않습니까? Pero por traer a esta persona a la iglesia no es que esta persona sea salva. 교회에 와 있는 모든 사람이 100% 구원받는 거 아니지 않습니까? Y no es que todas las personas que vengan a la iglesia sean al 100% salvas. 구원받는 길은 뭡니까? ¿Cuál es el camino para ser salvo? 예수가 그리스도심을 믿고 그 이름으로 영생 받는 겁니다. Es creer que Jesús es el Cristo y tener vida en su nombre. 그래서 이 교재는 뭐냐? Por eso, ¿qué es este material? 예수를 그리스도로 말해서 그 사람의 인생에 답을 주는 겁니다. Verdaderamente es un material para que esta persona pueda creer que Jesús es el Cristo y darle la respuesta acerca de la vida. 근데 사역자가 인생에 답이 없다, 복음이 이해되지 않았다, 하나님 사람 붙일 수가 없게 되어 있습니다. Pero si un obrero que hace esto no ha entendido el evangelio y no tiene la conclusión de vida en Jesús el Cristo, entonces Dios no tiene por qué añadirle a la gente. 교회가 무너지는 이유는 내용이 없어서 무너지는 거예요. La razón por la que la iglesia cae es porque no tiene el contenido. 내용이 없어요. No tiene contenido. 인생의 문제를 해결해 줄 내용이 없습니다. El contenido para resolver el problema de la vida. 성경에서 인간에게 답을 주는 게 뭐냐? 복음인데 Y verdaderamente la Biblia que nos habla, el evangelio es lo que da la respuesta a la vida. 그 복음이 희미한 상태입니다. Pero en las iglesias este evangelio está nublado. 그래서 전도하기 이전에 이 교재를 통해서 여러분에게 그 복음에 대한 좀 더 깊은 내용들을 전달하려고 합니다. Por eso es que nosotros queremos compartir a través de este material un poco más profundamente lo que es el evangelio. 전달되는 이 복음에 여러분이 답을 내린다면 하나님이 여러분 발걸음에 제자를 붙이게 되어 있습니다. Y si verdaderamente ustedes caen en la conclusión y llegan a la conclusión del evangelio a través de ese contenido, entonces verdaderamente Dios añadirá personas a sus pasos. 사도행전 8장에 빌립이 사마리아 성을 내려가서 복음을 전했습니다. Podemos ver en Hechos 8 cómo Felipe va a la ciudad de Samaria y comparte el evangelio. 그리고 나서
이디오피아 내시를 만나는데 하나님의 인도를 받습니다. Y después se encuentra con el eunuco etíope y es guiado por Dios. 이디오피아 내시를 빌립이 만났을 때 다른 말을 하지 않았습니다. Y cuando el eunuco etíope se encontró con Felipe, no hablaron de nada más. 성경에서 말하는 그리스도의 언약과 그 언약이 예수를 통해 성취됐다라는 얘기를 했습니다. Hablaron del pacto de la Biblia que nos promete al Cristo y que este pacto de Cristo fue cumplido por Jesús. 정말로 사람에게 답을 줄 수 있는 내용이 있다면 하나님은 이디오피아 내시 같은 사람 붙이게 되어 Y 있습니다. si verdaderamente poseemos el contenido para transmitir a las personas, Dios pone en nuestro camino a personas como el eunuco etíope. 사도 바울이 다메섹에서 예수가 그리스도라는 답을 얻었습니다. El apóstol Pablo había obtenido en Damasco la respuesta que Jesús es el Cristo. 답을 갖고 있다라는 걸 하나님이 더 정확하게 알고 계십니다. Y Dios sabe más precisamente que él tenía la respuesta. 그래서 이 바울이 가는 곳곳마다 하나님께서 사람을 붙일 수 있었던 것입니다. Y por eso es que Dios podía añadir personas a Pablo a donde él iba. 이 교재는 그래서 사역자를 훈련시키는 교재임과 동시에 우리 자신이 반드시 알아야 될 뼈대가 되는 것입니다. Por eso este material es algo con lo que nosotros es necesario para nosotros, pero al mismo tiempo algo que se vuelve un esqueleto para nuestra formación. 지금 여기 정리된 21관은 현장에서 반드시 전달돼야 될 뼈대의 메시지들입니다. Y entonces estas 21 lecciones son un esqueleto para aquel que comparte en el campo. 지금 현장은 어떤 상태입니까? Entonces, ¿en qué estado está el campo? 복음이 희미해져 버렸어요. Entonces el evangelio está de forma nublada 복음이 변질됐습니다. y el evangelio está de forma corrupta 교회가 무너졌습니다. y la iglesia ha caído. 그걸 해결할 방법은 단 한 가지입니다. Y hay un método para poder resolver 성경에서 esto. 말하는 핵심 내용을 찾아 회복하는 것입니다. Verdaderamente debemos de restaurar el contenido núcleo de lo que nos dice la Biblia. 일과입니다. 그러면 성경의 핵심은 뭡니까? Entonces debemos de saber cuál es el núcleo de la Biblia, la 성경 lección 1. 66권을 통해서 우리가 전달해야 될 내용이 뭡니까? ¿Cuál es el contenido que nosotros debemos de transmitir a través de los 66 libros de la Biblia? 성경 66권을 통해서 우리가 믿고 붙들어야 될 내용이 무엇입니까? Y verdaderamente cuál es el contenido al que nos tenemos que aferrar y que tenemos que creer en la Biblia. 한 가지입니다. Es una cosa, 예수가 그리스도. que Jesús es el Cristo. 그 이유는 왜 그렇습니까? ¿Y cuál es la razón? 요한복음 20장 31절에 성경 기록의 목적이 예수가 그리스도심을 믿고 영생 얻게 하는 데 있기 때문에 Juan 20:31 donde nos dice que el objetivo de la escritura de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tengáis vida en su nombre. 그래서 구약 성경이 한 가지를 얘기하고 있습니다. Por eso el Antiguo Testamento nos habla de una cosa. 이 마이크가 왜 그렇죠 지금? No sé, el micrófono si estaba bien. No, le falta pila ya, se me hace. Ah, batería. 이거 그냥 해야 되나요? 근데 잘 들린다고 하시네. 오케이. 이거 안 들어도 되겠네 그럼. 오케이, 됐어. 자, 구약 성경의 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo del Antiguo Testamento? 구약은 39권으로 기록되어 있습니다. Podemos ver que el Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros. 그 39권에 보면 세 종류의 그 카테고리가 있습니다. Y podemos ver en esos 39 libros que hay tres categorías de estos libros. 모세오경이 있습니다. Podemos ver el Pentateuco de Moisés 그리고 역사서가 있습니다. y podemos ver los libros históricos 구약은 선지서가 있습니다. y podemos ver los profetas. 이 세 가지가 구약 39권을 이렇게 포함하고 있는 것입니다. Y estos tres tipos de libros comprenden todo el Antiguo Testamento. 모세오경을 통해서 하나님 주신 메시지가 있죠. Y hay un mensaje de Dios que nos da a través del Pentateuco de Moisés. 죄가 어디서 왔냐? ¿De dónde viene el pecado? 그 죄를 어떻게 ¿Y 해결하냐? cómo se soluciona este pecado? 그 죄를 해결하는 직분은 무엇이냐? ¿Y cuál es el oficio que puede solucionar este pecado? 한마디로 제사장에 대한 기록이 모세오경의 기록입니다. En otras palabras, acerca de los sacerdotes escribe el Pentateuco de Moisés. 역사서는 왕에 대한 기록이 나와 있습니다. Los libros históricos nos hablan de los reyes. 열왕기상하, 역대상하, Nos habla de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. 왕에 대한 기록이 기록되어 있는 곳이 역사서입니다. Podemos ver los libros históricos que nos hablan acerca de los reyes. 이스라엘에 참된 왕이 있을 때는 이스라엘이 힘을 얻습니다. Cuando Israel tenía un verdadero rey, entonces Israel era fortalecida. 이스라엘이 하나님의 말씀을 순종하는 왕이 있을 때는 하나님의 은혜가 임합니다. Cuando un rey que obedecía a la palabra de Dios estaba sobre Israel, entonces la gracia de Dios también estaba sobre Israel. 하나님의 말씀을 최고로 순종했던 다윗 임금 시대가 최고의 강대국 시대였습니다. Cuando David, que era el que mejor obedeció la palabra de Dios, se levantó con el trono de Israel, verdaderamente Israel fue la nación más próspera. 역사서를 통해서 주는 메시지는 뭐냐? ¿Cuál es el mensaje que se nos da a través de los libros históricos? 참된 왕이 하나님 말씀을 순종하는 왕이 있을 때 하나님의 은혜가 임한다. Cuando hay un rey que obedece la palabra de Dios, verdaderamente se levanta, entonces todo el pueblo de Dios es bendecido. 그리고 이 왕을 통해서 이방 원수들을 꺾는다. Y a través de estos reyes se ataban a los enemigos que eran los gentiles.
역사서의 내용입니다. Esto es lo que nos dicen los libros históricos. 선지서는 뭡니까? 선지자에 대한 기록이죠. ¿Y de qué se trata los profetas? Es acerca de los profetas. 선지자를 통해서 하나님 만나는 길이 선포됩니다. Y a través de los profetas, ¿qué es lo que se proclama? El camino para encontrarse con Dios. 이스라엘 백성이 하나님을 떠날 때마다 선지자를 보내서 하나님 만날 길을 선포하죠. Cada vez que los israelitas se alejaban de Dios, es que Dios enviaba un profeta y compartía la palabra para regresar a él. 선지서는 대선지서가 있고 소선지서가 있습니다. Podemos ver a los profetas mayores y los menores dentro de todos los escritos de los profetas. 모든 선지자의 기록. Entonces, un registro de todos los 이게 profetas. 구약 39권입니다. Y esos son los 39 libros del Antiguo Testamento. 이 구약 39권을 통해서 단 한 가지를 말합니다. Pero nos habla de una cosa, todos estos 39 libros. 인간 제사장으로는 죄 문제를 완전히 해결할 수 없다. Que con un sacerdote que es hombre no se puede resolver el pecado de manera completa. 인간 왕으로는 이방의 원수를 영원히 해결할 수 없다. Y con un rey humano nunca se puede resolver el problema del enemigo eternamente. 인간 선지자로는 하나님을 영원히 만나게 할 수 없다. Y con un profeta humano nunca se puede encontrar uno con Dios eternamente. 그래서 참된 제사장이 필요하고 참된 왕, 참된 선지자가 필요하다. Por eso es que es necesario un verdadero sacerdote, un verdadero rey y un verdadero profeta. 이 참된 왕, 참된 선지자, 참된 제사장을 기다려라. Y entonces esperen al verdadero sacerdote, al verdadero rey y al verdadero profeta. 그분이 오셔야만 인생의 모든 문제가 해결될 것이다. Y él va a venir y se solucionará todos los problemas de la vida. 구약 성경의 내용입니다. Ese es el contenido del Antiguo Testamento. 메시아 오신다. El Mesías viene. 참된 왕, 참된 제사장, 참된 선지자 오신다. El verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta viene. 그분이 오시면 인생의 모든 문제가 해결될 Y 것이다. si él viene, se solucionan todos los problemas de la vida. 이 언약을 가지고 구약 성도들은 메시아 대망 사상이 있었던 것입니다. Y con este pacto los israelitas tenían el concepto de esperar al Mesías. 신약 성경의 핵심 뭡니까? ¿Y cuál es el tema del Nuevo Testamento? 이분이 오셨다라는 겁니다. Que este Mesías vino. 약속대로 십자가를 지고 부활하셨습니다. Y como fue prometido, él cargó la cruz y resucitó. 약속대로 십자가와 부활로 그 모든 일을 Y 완성하셨습니다. como fue prometido a través de la cruz y la resurrección, completó toda la obra de Cristo. 그분이 누구냐? ¿Y quién es él? 예수다. Jesús. 바로 예수가 참된 왕이고 참된 제사장, 참된 선지자다. Significa que este Jesús es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. 이 사실을 믿으면 모든 문제 끝난다. Y si creemos en esta verdad, se acaba todo problema. 구원을 받는다. Y entonces se recibe la salvación. 핵심은 뭡니까? ¿Cuál es el núcleo? 지금 말하는 예수가 그리스도라는 건 신약 성경의 내용을 말하는 겁니다. El hecho de que estamos diciendo que Jesús es el Cristo, esto nos habla del contenido del Nuevo Testamento. 근데 신약, 새로운 약속을 말할 때는 다른 말이 있습니다. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, es decir, la nueva promesa, hay algo más. 예수님이 부활하시고 승천하시면서 단 한 가지 약속을 하셨습니다. Jesús resucitó y ascendió y dio una promesa. 내가 다시 오겠다. Vengo de nuevo. 그래서 신약은 다시 오실 그리스도를 바라보는 겁니다. Por eso en el Nuevo Testamento que hay que hacer es anhelar a este Mesías que regresa. 구약과 신약을 통해서 그래서 단 한 가지를 말하는 거예요. Por eso es que a través del Antiguo y Nuevo Testamento solo hay una palabra. 인생의 모든 문제 해결할 그리스도가 오실 것이다. Vendrá 구약. Cristo para solucionar todos los problemas. Esto es el Antiguo Testamento. 인생 모든 문제 해결할 그리스도가 예언대로 오셨는데 그게 예수다. Y entonces este Cristo profetizado vino y cumplió todas las profecías para terminar todo esto. ¿Y quién fue él? Fue Jesús. 그분이 승천하면서 새로운 약속을 주신 겁니다. Y él ascendiendo dio una nueva promesa. 내가 다시 오겠다. Vengo de nuevo. 다시 오실 그리스도. El Cristo que va a venir de nuevo. 그래서 신약과 구약 성경의 핵심은 단 한 가지. Por eso el núcleo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento solo es uno. 그리스도입니다. El Cristo. 아멘. Amén. 자, 그러면 요한복음 20장 31절에는 성경 기록의 목적이 나와 있습니다. Y si es así, en Juan 20:31 podemos ver el objetivo de la escritura de esta Biblia. 특히 30절에는 많은 다른 일들도 예수님께서 사역을 하셨습니다. Especialmente en el versículo 30 podemos ver que Jesús hizo muchas otras cosas. 성경에 기록되지 않은 다른 것도 많이 했지만 오직 이것을 기록한 이유가 뭐냐? Y muchas cosas que él hizo no fueron registradas en la Biblia, pero las que están escritas, ¿para qué fueron escritas? 성경 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하는 데 있기 때문에 El objetivo de la Biblia es que creáis que Jesús es el Cristo. 그것을 믿게 할 수 있는 것들만 기록되어 있다는 거예요. Por eso es que fueron escritas las cosas para que creáis en Jesús como el Cristo. 하나 물어보겠습니다. Voy a preguntar una cosa. 아담이 구원을 받았을까요? ¿Adán es salvo? 죄를 지었고 Adán pecó. 하나님 떠난 일을 이렇게 시작을 한 최초의 죄를 범했는데 아담이 구원을 Y él 받았습니까? cometió el primer pecado con el cual la humanidad se separó de Dios, pero él es salvo.
모릅니다. Uno no sabe, ¿verdad? 성경에 기록되어 있지 않습니다. Porque la Biblia no lo dice. 성경은 아담이 구원을 받았냐 안 받았냐에 관심이 없어요. La Biblia no está interesada en si Adán fue salvo, ¿no? 성경의 주제는 뭐냐? ¿Cuál es el tema de la 왜 Biblia? 아담이 기록되었냐? ¿Por qué Adán fue escrito? 죄가 언제 시작됐고 ¿De dónde empezó el pecado? 그 죄를 해결하는 길이 ¿Y 무엇이고 cuál es el camino para resolver ese pecado? 그 죄를 해결하고 하나님 만나고 사단을 꺾을 그분이 예수다라는 걸 말하기 위해서 기록되어 있어요. Y fue escrito para que se nos diga que aquel que va a resolver ese pecado, para atar a Satanás y que verdaderamente nos lleva a Dios, es el Cristo y ese es Jesús. 아브라함을 본받아라. 성경 기록과 맞지 않습니다. Entonces el decir, ustedes sean como Abraham, no está alineado al objetivo de la Biblia. 아브라함이 아브라함 될 수 있었던 이유가 단 한 가지입니다. La razón por la que Abraham pudo ser Abraham fue una cosa. 성경에 약속된 메시아 그리스도를 바라봤기 때문에 하나님 은혜가 임했던 Es 거예요. porque él anheló y esperó al Mesías que estaba escrito en la Biblia y por eso recibió la gracia de Dios. 아브라함이 하나님 말씀을 순종했기 때문에 그 씨를 통해서 메시아를 보내겠다 약속하신 겁니다. Y entonces Abraham obedeció la palabra de Dios y por eso Dios le prometió que por su semilla enviaría el Mesías. 성경 그래서 단 한 가지의 기록인 겁니다. Entonces toda la Biblia está escrita por una cosa. 이것이 요한의 얘기만이 아닙니다. Y no solo lo dice Juan. 요한복음 5장 39절에 보면 예수님이 직접 이 설명을 하셨습니다. Jesús mismo lo explicó en Juan 5:39. 많은 사람들이 성경을 가지고 영생 얻는다고 공부합니다. Y muchos escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen la vida eterna. 성경 공부 열심히 하면 구원 얻는 줄 알고. Y piensan que si estudian diligentemente la Biblia van a ser salvos. 아닙니다. Pero no es así. 성경 공부 열심히 하고 성경 외우고 기도 많이 한다고 구원 얻는 게 No 아니고 por hacer un estudio bíblico y memorizarlo y orar mucho es que somos 이 salvos. 성경이 나에 대한 기록이다라는 것을 믿을 때 Pero cuando creemos que todas esas escrituras dan testimonio de Él, entonces. 그런데 40절에 보면 너희가 나에게로 오기 원치 않는다 말합니다. Pero en el versículo 40 nos dice, pero vosotros no queréis venir a mí. 그래서 Por 망한다니까요. eso es que perecemos. 교회가 예수 얘기하지 않고 그리스도 얘기하지 않으니 망하는 겁니다. Debido a que la iglesia no habla de Jesús, no habla de quién es el Cristo, entonces perece. 예수는 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 인생의 모든 문제를 해결하신 유일한 분이십니다. Y Él es el único que solucionó todos los problemas de la vida. 성경 기록을 통해 계속 이것이 전달될 때 교회는 살아나는 거고 Y cuando a través del registro de la Biblia esto es transmitido, entonces la iglesia cobra vida. 성경 모든 사건을 통해서 예수가 그리스도이심이 증거될 수 있을 때 교회는 성도는 힘을 얻고 모든 세상을 이기게 되는 Y 거죠. cuando testificamos a través de todos los eventos y todas las partes de la Biblia que Jesús es el Cristo, entonces la iglesia es fortalecida y los miembros obtienen vida. 누가복음 24장 44절을 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que buscásemos este versículo, por favor, Lucas 24:44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 예수님께서 두려워하는 제자들을 찾아가서 했던 사역이 한 가지입니다. Entonces podemos ver que Jesús fue a los discípulos que tenían miedo y les dijo esto. 모세의 율법 선지자의 글 시편에 가르쳐 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. Entonces que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 성경을 풀어서 여기서 말하는 모세의 율법과 선지서와 선지자의 글과 시편은 구약 성경 전체를 말합니다. Y aquí nos dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y esto se refiere a todo el Antiguo Testamento. 모세오경과 선지서와 그 다음에 역사서를 말하는 것이거든요. Nos habla de lo que es el Pentateuco de Moisés, nos habla de los libros históricos y de los profetas. 그러면서 45절에 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 En el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 46절에 이같이 그리스도가 고난받고 3일에 죽은 자 가운데 살아날 것이다. Y versículo 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 이같이라고 그랬죠. Así. 예수님이 보여준 거 아닙니까? Entonces Jesús les enseñó esto. 내가 죽었다가 부활했지 않냐? 너희 봤지? Y entonces ustedes vieron, yo morí y yo resucité. 구약 성경이 이것을 예언했던 것이고 Y esto era lo que hablaba del Antiguo Testamento. 이와 같이 성경에는 이런 예언들이 있었다. Y de esta forma, así estaban todas las profecías en el Antiguo Testamento. 성경이 무엇을 말합니까? ¿Y de qué nos habla entonces la Biblia? 인생 모든 문제를 해결할 그리스도를 말하고 Nos 있습니다. habla del Cristo que solucionará todos los problemas de la vida. 그것을 통해서만 구원을 받을 수 있고 Y solo a través de esto podemos ser salvos. 그것을 통해서만 모든 문제가 끝나게 되어 Y 있습니다. solo a través de esto se pueden acabar todos los problemas. 그래서 사도들과 초대교회 메시지는 하나였어요. Por eso el mensaje de la iglesia primitiva y los apóstoles era solo uno. 왜 하나입니까? ¿Por qué solo era uno? 인생의 문제가 하나이기 때문에 Porque el problema de la vida solo es uno. 인간이 하나님을 떠난 그것이 문제인데 Es que el problema es
es que el hombre está separado de Dios. 그리스도를 통해서만 그 문제가 Y 해결되니까. solo a través del Cristo se resuelve este problema. 그 문제 해결돼야 구원받으니까. Y solo cuando se resuelve este problema es que podemos ser salvos. 그래서 초대교회 모든 성도들과 모든 사도들이 그 한 가지 메시지를 할 수밖에 Por eso es 없어요. que todos los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva solamente daban este mensaje. 사도행전 2장 36절에 베드로 설교의 결론이 뭡니까? Podemos ver la conclusión del mensaje de Pedro en Hechos 2:36. 베드로 설교 한 번을 듣고 3,000명이 회개하고 돌아왔어요. Porque después del mensaje de Pedro, 3,000 se arrepintieron y regresaron al Señor. 3,000명의 마음을 움직였던 그 메시지가 뭐냐면 ¿Cuál es el mensaje cuál es el mensaje que movió el corazón de 3,000? 어떤 분이 그런 말씀하시더라고요. Algunas personas dicen esto. 한 명을 구원하게 하는데 3,000개의 메시지가 오늘날은 필요하다. Entonces, hoy en día se necesitan de 3,000 mensajes para salvar a uno. 근데 성경은 한 번의 설교로 3,000명이 회개하고 돌아왔다. Pero en la Biblia, con un mensaje, 3,000 se arrepintieron y regresaron. 당신들의 메시지를 들어보니까 바로 그 메시지인 것 같다. Y escuchando este mensaje, yo creo que este es el mensaje. 지난번에 로베르토 목사님 통해서 만난 사도분의 말씀이셨습니다. Entonces fue la palabra de un apóstol que nos pudimos encontrar a través del pastor Roberto. 사람들의 마음을 왜 설교에서 움직이지 못할까요? ¿Y por qué es que, digamos que no se puede mover lo que es los corazones de las personas con el mensaje? 평신도의 삶 속에서 주변 사람들을 왜 변화시키지 못할까요? ¿Y por qué será que las vidas de los creyentes no están salvando a las personas de alrededor? 제대로 전달되면 사람이 움직이게 돼 있고 마음이 뜨거워지게 돼 있어요. Si verdaderamente lo compartiésemos correctamente, entonces el corazón de las personas debería de arder y se deberían de salvar. 성경 메시지가 전달되고 있지 않아서 그렇습니다. Pero ¿saben por qué? Es porque no se está compartiendo el evangelio de la Biblia, el mensaje de la Biblia. 성경의 핵심이 빠져버렸기 때문에. Porque falta lo que es el núcleo de la Biblia. 그래서 초대교회의 모든 사도들과 지도자들은 삶의 이유가 하나였던 겁니다. Por eso todos los líderes y todas las personas, todos los creyentes de la iglesia primitiva tenían una razón para vivir. 사도행전 5장 42절. En Hechos 5:42. 저들이 날마다 집에 있든지 성전에 있든지 Todos los días por los templos y por las casas. 예수는 그리스도라 가르치기 전도하기 쉬지 않았다. No cesan de predicar y enseñar que Jesús es el Cristo. 에스파뇰 성경에는 예수 그리스도라 가르치기 쉬지 않았다라고 말하는 것도 있더라고요. En la versión Reina Valera 1960 nos dice no cesaban de predicar a Jesucristo. 근데 영어 성경과 원어와 많은 성경에는 예수를 그리스도라 설명하고 있어요. Pero viéndolo en la versión original y en varias otras versiones en inglés y en el texto original nos dice Jesús que era el Cristo, Jesús el Cristo. 그렇게 표현되어 있지 않더라도 사도행전 전체를 보면 모든 사도들의 메시지가 예수가 그리스도라는 메시지였기 때문에 같은 뜻이 되는 겁니다. Y aunque no esté expresado con estas palabras, podemos ver a través del libro de Hechos que el mensaje de los apóstoles era que este Jesús es el Cristo. Por lo tanto, vemos que eso es lo que compartían. 영어 성경에 보면 the good news that Jesus is the Christ라고 되어 있어요. Y en inglés nos dice the good news that Jesus is the Christ, las buenas nuevas que Jesús es el Cristo. good news, 좋은 소식, 복음을 말하죠. Entonces las buenas nuevas, ¿qué significa esto? El evangelio. 그 복음이 예수가 그리스도라는 것이다 말입니다. ¿Y qué es este evangelio? Que Jesús es el Cristo. 이것이 구원을 얻게 하는 유일한 길이고 인간 문제 해결하는 유일한 길이기 때문에 모든 초대교회 성도는 이것을 날마다 전달할 수밖에 Y 없었던 debido 겁니다. a que este es el único mensaje, las únicas buenas nuevas que pueden salvar a las personas y resolver su problema, por eso es que todos los días ellos lo proclamaban. 성도들과 목사들과 지도자들에게 그리스도가 제대로 계시되면 어떤 일이 벌어집니까? ¿Y qué es lo que ocurre cuando a los creyentes y a los líderes verdaderamente les es revelado esto correctamente? 날마다 말하지 않으면 안 되는 이유가 발견되는 겁니다. Ellos descubren la razón por qué es que ellos no deben dejar de predicar esto todos los días. 내 옆에 사람이 죽어가고 있는 것을 그냥 두고 볼 수 없기에 움직일 수밖에 없는 거예요. Y entonces como yo no puedo dejar que la persona a la par de mí esté muerta, entonces yo no tengo más opción que moverme. 전도의 메시지는 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el mensaje del evangelismo? 우리 교회 와주세요가 아니라니까. No es venga a nuestra iglesia. 예수 믿고 복 받으세요가 아닙니다. No es creer en Jesús y sea bendecido. 예수 믿고 당신 병 치유 받으세요 Y 아니라고요. no es creer en Jesús y sana en su enfermedad. 전도 메시지는 한 가지입니다. El mensaje para el evangelismo es uno. 예수가 그리스도다. Jesús es el Cristo. 2000년 전에 십자가와 부활로 너의 모든 문제를 끝냈다. Hace 2000 años a través de la cruz y la resurrección ya resolvió todo su problema. 이 사실을 믿을 때 성령이 역사할 거고 Y cuando usted cree en esta verdad, el Espíritu Santo obrará 너의 인생을 주와 복음을 위해서 살 수 있는 삶으로 변화시킬 것이다. y cambiará su vida a una vida que puede vivir por el Señor y el Evangelio. 이 현장에 이 메시지를 여러분 들어보신 적 있습니까? ¿Ustedes en el campo han escuchado alguna vez un mensaje así? 그런데 사도행전 9장 22절에는 바울이 처음부터 이 메시지를 했다. Pero vemos en Hechos 9:22 que Pablo desde el principio compartía este mensaje. 바울이 회개하자마자 곧바로
회당에 나가서 했던 얘기. Desde que Pablo se arrepintió, fue a la sinagoga de inmediato y dijo 예수를 그리스도로 믿지 않는 그들에게 나가서 제일 처음 했던 메시지. a ellos que no creían en Jesús como el Cristo, fue de inmediato y les dijo desde el principio. 사도행전 9장 22절에 En Hechos 9:22. 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que lo buscásemos, por favor. Hechos 9:22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 아멘. Amén. 예수가 그리스도라는 이 메시지로 유대인의 마음을 당혹하게 한 거예요. Y entonces confundía a los judíos que moraban en Damasco, pero ¿con qué mensaje? Demostrando que Jesús era el Cristo. 저 예수 믿는 사람을 죽이러 가던 저 사람이 예수를 증거하고 있구나. Porque esta persona que antes iba a perseguir a los que creían en Jesús, ahora nos está testificando a este Jesús que es el Cristo. 유대인들에게 충격적인 사건이 지금 자기 눈앞에 벌어진 거예요. Para los judíos esto era algo impactante, lo que ocurría ante sus ojos. 바울은 왜 그 말을 할 수밖에 ¿Y 없었을까? por qué Pablo no podía dejar de hablar de esto? 자기 조상을 통해서 수천 년 전부터 전달되어 오던 그 예수가, 그 그리스도가 바로 내가 핍박하던 예수였구나. 이게 다가온 겁니다. Porque verdaderamente se dio cuenta de que este Cristo que habían compartido sus padres de hace muchos de años es este Jesús que yo estaba persiguiendo, es el mismo. 그래서 바울은 늘 자기는 사도보다 사도 중에 가장 낮은 자라고 말합니다. Por eso es que Pablo siempre dice que él es el más bajo, el menor de los apóstoles. 메시아를 핍박하던 사람인데요. Es la persona que él perseguía, él es el que perseguía al Mesías. 그래서 늘 말합니다. Por eso es que él siempre dice, 나의 나다인 것은 하나님의 은혜다. todo lo que yo soy es por gracia de Dios. 저주받아 죽어야 될 나를 하나님이 이 사도의 자리에 나를 세웠구나. Porque yo tenía que padecer maldición por lo que yo hacía, pero Dios me levantó como apóstol. 강한 충격이 바울의 마음에 있었던 것이죠. Entonces en el corazón de Pablo había un gran impacto. 그래서 평생을 이 말씀을 할 수밖에 없었던 Por eso es que toda su vida hablaba de esto. 20년이 흐릅니다. Pasaron 20 años. 데살로니가 지역에 데살로니가 교회가 서는 일이 벌어집니다. Y en la región de Tesalónica ocurre que se levanta la iglesia de Tesalónica. 데살로니가서를 읽어보면 아시아에 칭찬받는 모델적인 교회예요. Y si vemos primera de Tesalonicenses, vemos que es una iglesia que es felicitada en toda Asia. 그 교회에 3주밖에 있지 않았습니다. Y él solo se quedó por 3 semanas en este lugar. 3주 동안에 바울이 전달했던 메시지가 뭡니까? Y durante 3 semanas, ¿qué mensaje compartió Pablo? 17장 2절 3절입니다. 사도행전. Me gustaría que viéramos Hechos 17 del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 데살로니가서를 읽어보면 바울이 전달했던 내용이 3가지가 있습니다. Y si nosotros vemos en 1 Tesalonicenses, vemos que Pablo había compartido 3 cosas. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo 그리고 그분이 다시 오실 것이다. y que Él vendrá de nuevo. 그 언약을 잡고 성경의 전도를 진행하라. Que se aferren al pacto y hagan el evangelismo de la Biblia. 3주 동안에 그 말씀을 받고 바울은 떠났는데 Y durante 3 semanas Pablo compartió esto y luego se fue. 데살로니가 교회는 그 언약 잡고 지역을 살리는 모델적인 교회가 된 겁니다. Pero la iglesia de Tesalónica se aferró a este pacto y entonces fue una iglesia modelo para salvar esta región. 20년 동안 변하지 않는 사역이 바로 이 사역이었다는 거예요. Y verdaderamente durante 20 años no había cambiado este ministerio que fue este. 여러분 지난주 설교와 20년 전 설교가 같습니까? El mensaje que ustedes dieron la semana pasada es el mismo que dieron hace 20 años para ustedes. 작년 1월 달에 작년 11월 달에 했던 설교 기억하는 거 있습니까? ¿Se acuerdan del mensaje del noviembre del año pasado que ustedes dieron? 목사들은 늘 고민이 뭐냐? 다음 주 설교 뭐 할 건가 고민이죠. Los pastores siempre se ponen a pensar, ¿qué es lo que yo voy a predicar la otra semana? 그래서 고생인 겁니다. Pero por eso es que sufren. 정말로 성경의 핵심을 알면 설교에서 해방을 받습니다. Si verdaderamente conocemos el núcleo de la Biblia, somos liberados de qué predicar. 그렇게 연구해서 전달해도 성도가 안 바뀌었는데 Porque nosotros investigamos tantas cosas y lo compartimos y los creyentes no cambian. 성경의 메시지를 내가 전달했는데 사람이 바뀌는 걸 보는 거예요. Pero nosotros cuando compartimos el mensaje de la Biblia, vemos que las personas empiezan a salvarse. 수많은 주석책을 찾습니다. Y entonces muchas personas buscan muchos comentarios. 수많은 예화집을 읽습니다. Y entonces leen también muchos ejemplos. 그리고 1시간 안에 감동을 줘야 됩니다. Y entonces en 1 hora yo tengo que conmover a estas personas. 얼마나 부담됩니까? Verdaderamente es una gran carga. 감동받아도 그 사람이 변합니까? Y aunque ellos sean conmovidos, ¿será que estas personas cambian? 아, 우리 목사님이 오늘 그 설교 준비 많이 하셨네. Qué bueno, nuestro pastor se preparó mucho esta semana. 아, 목사님이 오늘 기도 좀 하셨네. O el pastor oró esta semana. 그리고 교회 문 나가면서 설교 다 Y 잊어먹습니다. luego cuando salen de la puerta de la iglesia se les olvida todo lo que se dijo. 그게 지금 현대 교회라니까요. Así está la iglesia de hoy.
사람을 변화시킬 수 없습니다, 지금. Es algo que no puede cambiar a las personas. 근데 성경은 3주 안에 지역을 변화시켰다니까요. Pero en la Biblia en 3 semanas se cambió a la región entera. 그 비밀이 어디 있습니까? ¿En dónde está el misterio? 예수가 그리스도라는 이 언약의 성경의 메시지. En el mensaje de la Biblia, en este pacto de la Biblia que Jesús es el Cristo. 바울이 이걸 체험합니다. Pablo experimentó esto. 그 고린도 지역에 들어가기 전에 에덴 지역을 들어가서 실패하는 사역을 하죠. Y antes de entrar en Corinto, él entró en Atenas y entonces fracasó. 철학적인 얘기하고 Porque hablaba de filosofía. 그들이 섬기는 신에 대한 얘기를 합니다. Y él hablaba del Dios que ellos servían. 지식적인 얘기를 합니다. Hablaba de conocimiento. 신학자들은 실패한 사역이라고 하는데 Y los teólogos dicen que en Atenas él había fracasado en su ministerio. 역사가 없어서 실패한 게 Y 아니고요. no porque no habían ocurrido grandes eventos y grandes cosas. 바울이 성경에서 그 말하고 있는 핵심을 늘 말하던 것을 거기에서 말하지 않았기 때문에 실패라고 말합니다. Porque Pablo siempre estaba hablando de lo que es el núcleo de la Biblia, el mensaje núcleo, pero en Atenas no lo habló. 그래서 고린도전서 1장 2장에 보면 자기가 에덴에서 받은 교훈을 가지고 설명을 합니다. Y en 1 de Corintios 2:1, desde el 1 podemos ver que él habla de lo que él había aprendido en Atenas. 내가 이제부터는 십자가와 부활 외에는 말하지 않기로 작정했다. Verdaderamente yo estoy decidido a no saber nada más que a Cristo y a este crucificado. 사람의 지혜와 아름다운 말로 이제 너희에게 나가지 않을 것이다. Y no estaré con ustedes por hermosura de palabras ni sabiduría humana. 십자가의 도가 멸망받을 자에게 미련한 것이고 Y para los que se pierden, la palabra de la cruz es locura. 구원을 얻은 우리에게는 하나님의 능력이 되는 것이다. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 그러므로 나는 예수가 그리스도라는 이 메시지만 전달할 것이다. Por lo tanto, yo solo compartiré este mensaje que Jesús es el Cristo. 그리고 고린도 지역을 Y 들어갑니다. después de esto entra a Corinto. 하나님의 말씀에 잡힙니다. Y entonces él está entregado por completo a la predicación de la palabra. 하나님이 길 가는 사람, 시장판에 장사하는 사람 붙들겠습니까? Y entonces ustedes creen que verdaderamente Dios le pondría a una persona que simplemente va vendiendo en la calle. 하나님이 집에서 부부싸움하는 사람을 성령으로 잡겠습니까? ¿O será que una persona que siempre se está peleando en su casa, será que Dios la va a entregar por completo a la predicación de la palabra? 하나님과 방향이 통하고 그 뜻이 통한 바울을 잡으신 겁니다. Pero verdaderamente aquel que tenía esta voluntad de Dios como su voluntad y se había alineado a la voluntad de Dios, a este Pablo Dios lo entregó por completo a la predicación de la palabra. 18장 5절을 한번 보시기 바랍니다. Y si nosotros miramos en Hechos 18:5, por favor. Nos dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 아멘. Amén. 하나님의 말씀에 잡혀서 Entonces, entregado por completo a la predicación de la palabra. 성령에 잡혀서라는 말이에요. Verdaderamente entregado al Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. 성령을 통해서 성경이 깨달아지니까 할 수 있는 메시지. Y entonces a través del Espíritu Santo se dio cuenta de la Biblia. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que él podía predicar? 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 사도행전 18장 28절에 보면 아볼로가 나옵니다. Y si vemos en Hechos 18:28, vemos a Apolos. 24절 25절에 아볼로를 설명하는 장면이 Y 나옵니다. podemos ver en el versículo 24 y 25 que nos explica de Apolos. 말 잘하는 사람이었어요. Que es elocuente. 오늘날로 말하면 설교 잘하는 목사라는 거죠. Y entonces significa que era un pastor que hablaba muy bien. 학식이 많습니다. Y que él era una persona de gran educación académica. 그 다음에 성경에 능통해요. Y también era poderoso en las escrituras. 보통 성인이 되기 전에 이스라엘 사람들은 외운다니까 모세오경을. Entonces, generalmente los judíos, antes de ser nombrados como adultos, se memorizaban el Pentateuco de Moisés, tenían que hacerlo. 성경을 외우는 사람, 그 사람들 중에서도 성경에 능통했다라는 E 말이에요. incluso dentro de estas personas que se memorizaban el Pentateuco de Moisés, él era poderoso en las escrituras. 성경은 신문같이 기사를 과장하는 책이 아니거든요. Y entonces la Biblia no es como el periódico que exagera las noticias, 그 성경이 능통했다고 말하는 거예요. sino nos dice la Biblia misma que él era poderoso en las escrituras. 얼마나 성경을 잘 알았겠습니까? Entonces imagínense qué tan docto era la Biblia. 심지어 이 사람이 예수에 대한 소문도 들었습니다. E incluso él había escuchado de Jesús. 아, 유대 땅에 예수라는 사람이 십자가 죽었다더라. Y entonces en la tierra de los judíos entonces había muerto alguien que en la cruz que se llama Jesús. 자기 말로 자기가 그리스도라고 하다가 신성모독으로 죄를 받아서 십자가에 죄인 돼서 죽었다더라. Y él se llamaba a sí mismo el Cristo y entonces por pecado de blasfemia es que él fue condenado a la cruz. 그 당시에 소문 내용이니까 얘기 들었겠죠. Y claro que él habrá escuchado los rumores de ese tiempo. 오늘날 많은 교회가 예수님에 관한 얘기하지 않습니까? Pero muchas iglesias de hoy hablan de Jesús de esta forma. 예수님이 몇 세에 십자가를 졌고 제자는 무엇이고 누구고
Y entonces, ¿a qué edad Jesús cargó la cruz? ¿Y quiénes son los discípulos, sus nombres? 그 설교에 성령이 역사하겠습니까? Pero por este mensaje, ¿será que ahora el Espíritu Santo? 그 설교를 20년, 30년 들은 성도들이 구원을 받았겠습니까? Y las personas que han escuchado este mensaje 20, 30 años, ¿será que son salvos? 20년, 수십만 명이 모였는데 그런 식으로 설교를 했다면 수십만 명을 지옥 보내고 있는 거라니까요. Y si se reunieron 10 miles de personas y se les predicó durante 20 años este mensaje, entonces es que hemos enviado a 10 miles de personas al infierno. 예수에 관한 것을 듣고는 절대 구원받을 수 없습니다. Porque solamente escuchando acerca del Señor no podemos ser salvos. 이단도 예수 믿고 있다고요. Porque incluso las sectas creen en Jesús. 이단들이 전부 성경 들고 이단짓 하잖아요. Y los herejes están agarrando la Biblia y con la Biblia cometen herejías. 예수 이름 이용해서 사람 사기치잖아요. Y entonces utilizando el nombre de Jesús es que ellos cometen charlatanerías. 그들이 구원받았습니까? ¿Verdaderamente son salvos ellos? 똑같은 수준으로 지금 교회가 말씀을 전하고 있다니까요. Pero al mismo nivel es que la iglesia de hoy se está compartiendo la palabra. 뭐가 빠진 겁니까? ¿Qué es lo que falta? 성경이 말하는 핵심 빠진 거예요. Falta el núcleo de que nos habla la Biblia. 예수가 그리스도다. Que este Jesús es el Cristo. 그 이름을 믿고 그 이름만 구원 얻게 하는 것이다. Y que creyendo en ese nombre, solamente este nombre puede dar la salvación. 강단을 통해 이 메시지 전달 안 되면 모든 성도 지옥 보내고 있는 중이라니까요. Y si no predicamos este mensaje en el púlpito, estamos enviando a los creyentes al infierno. 무릎 꿇고 회개하고 verdad- 통회하고 자복해야 될 얘기입니다. Verdaderamente esto es algo por lo que nos tenemos que arrodillar y arrepentir. 저는 개인적으로 이 메시지 들을 때마다 사람들이 떠올라요. Y personalmente, cuando escucho este mensaje, yo me pongo a pensar en algunas personas. 수십 년 전부터 못 만나는 그 사람들. Estas personas que no me he podido encontrar de muchos años. 지금 말하면 정확하게 내가 복음을 전해줄 텐데. Y si me las encontrara ahora, yo les podría compartir el evangelio de forma precisa. 여러분, 이거 쉬운 얘기 아닙니다. No es algo fácil. 정말로 여러분이 이게 계시가 되어야 됩니다. Esto verdaderamente les debe de ser revelado. 회당에서 그날도 지금 복음을 전하고 있는데 브리스길라 부부가 들은 거죠. Y este mismo día Apolos compartía en la sinagoga, pero Priscila y Aquila lo escucharon. 브리스길라 부부가 데려다가 말씀을 하나님의 도를 말합니다. Y Priscila y Aquila lo toman aparte y le explican más exactamente el camino del Señor. 그런데 신기한 일이 벌어져요. Y ocurre algo muy sorprendente. 28절에 아볼로의 메시지가 바뀝니다. Podemos ver en el versículo 28 que el mensaje de Apolos cambió. 28절 한번 읽어보죠. Me gustaría que viéramos el versículo 28, por favor. Hechos 18, 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 아멘. Amén. 그럼 브리스길라 부부가 데려다가 전한 하나님의 도는 무슨 얘기를 하는 말이에요? Entonces, ¿cuál es el camino de Dios que le expusieron Priscila y Aquila más exactamente a este Apolos? 성경에서 말한 예수가 그리스도라는 얘기라고요. Que verdaderamente Jesús es el Cristo que nos habla la Biblia. 구약 성경 39권을 통해서 오시기로 약속됐던 그 메시아 그리스도는 바로 예수였다. Este Mesías, este Cristo prometido a través de los 39 libros del Antiguo Testamento, este Cristo y este Mesías, ¿quién era? Es Jesús y Él vino. 예수가 십자가에 달릴 때 이러저러한 일이 있었는데 성경에 이러저러한 일과 성취되는 얘기다. Y ocurrieron cosas en la vida de Jesús y todo esto se alinea a lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Él. 수천 년 동안 우리 조상이 기다리던 그 메시아가 바로 그러므로 바로 예수다. Y entonces este Mesías verdaderamente que esperaban nuestros padres, por eso este Mesías, ¿quién es? Es Jesús. 참 은혜죠. Verdaderamente es gracia. 브리스길라 부부 평신도 아무것도 갖고 있지 않습니다. Priscila y Aquila eran creyentes, no tenían ningún puesto alto. 이 평신도 부부는 신학 공부를 한 적이 Y 없어요. ellos no habían estudiado teología. 학문도 깊지 않습니다. Tampoco eran profundos en la educación como 이 Apolos. 사람처럼 언변도 좋지 않았어요. Y tampoco eran elocuentes como Apolos. 그런데 아볼로에게 하나님의 은혜가 임한 겁니다. Pero vino la gracia de Dios sobre Apolos. 성경을 열어서 깨닫게 된 그 계시가 아볼로에게 Y 임한. la revelación de que se le abrieran las escrituras verdaderamente vino sobre Apolos. 그 계시가 임하자마자 아볼로의 입에서 성경의 메시지가 선포되기 시작합니다. Y desde que esta revelación vino de la boca de Apolos se predicó el mensaje de la Biblia. 정말 하나님의 사람의 특징이 바로 이겁니다. ¿Cuál es la característica de las personas de Dios? Es 복음 este. 앞에 벌거벗은 것처럼 나타난다. Verdaderamente es estar desnudos ante el Evangelio. 여러분 산미겔에 이런 사람 없겠습니까? ¿No habrán personas así en San Miguel de Allende? 예수를 그리스도라 말했을 때 이 말씀 앞에 벌거벗은 자처럼 나서는 이런 사람 없겠습니까? Personas que verdaderamente cuando se les predica que Jesús es de Cristo se aparecen desnudos ante la palabra, ante este Evangelio. 성경을 많이 몰라서 내가 지금까지 말하지 못했다고 생각할 수 있고, Puede ser que nosotros pensemos, yo no conocía la Biblia y por eso no pude predicar así. 내가 가진 게 없어서 저 사람에게 말하지 못하겠다 생각했을 수 있어요. Y pueden haber pensado, yo no tengo nada, ¿cómo le voy a predicar a esta persona? 다 틀렸습니다. Pero todo eso está mal. 핑계. Verdaderamente son excusas. 왜 못 갔냐? ¿Por qué es que no hemos podido hacerlo? 줄 내용이 없었던 거예요. Porque no hemos
tenido el contenido para darles. 줄 내용이 없으니까 가서 할 말이 없지. Y porque no hemos tenido el contenido, no tenemos nada que hablar cuando estamos frente a ellos. 말하긴 말하는데 정확한 메시지 전달 안 Y 되지. sí, hablamos de cosas, pero no se les comparte el mensaje preciso. 그러니 전도가 될 수가 없는 거죠. Entonces, claro que no va a ocurrir el evangelismo. 그러나 정확하게 이 복음 들고 현장 가면 어떤 일이 벌어집니까? Pero cuando verdaderamente tenemos este evangelio y vamos al campo, ¿qué es lo que ocurre? 이 아볼로처럼 아무것도 상관하지 않고 벌거벗은 자처럼 말씀 앞에 나서는 사람이 있다니까. Verdaderamente, así como Apolo, sin importar todo lo que esta persona se muestra desnudo ante la palabra de Dios. 그걸 확인해 보셨습니까? ¿Lo han confirmado? 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 전도는 너무 쉬운 El 거라니까요. evangelismo es tan fácil. 말하지 않아도 돼요. No es necesario hacer mucho. 저는 한마디만 던져봐도 이 사람이 예수 믿을 사람인지 안 믿을 사람인지를 알아요. Yo puedo lanzar una frase y puedo discernir si esta persona va a creer en Jesús o no. 제가 계시를 받았냐? 아닙니다. Y no es que se me revele de forma especial o algo así. 예수 믿을 사람한테는 표시가 있습니다. Es que verdaderamente las personas que van a creer de esta forma se notan. 그걸 어디서 알 수 있냐? ¿Y cómo se puede saber? 여러분 현장 가봐야 알 수 있는 겁니다. Vamos en el campo se puede notar esto. 물건을 많이 팔아본 사람은 이 사람이 물건 살 사람인지 안 살 사람인지 안다니까요. Las personas que han vendido muchos productos saben, esta persona me va a comprar o no me va a comprar. 신발 장사는 신발 가게 문 열고 들어오는 순간 저 사람이 저 신발 살 사람이다 안 살 사람이다 구분 Y 간다니까요. los vendedores de zapatos, desde el momento en el que la persona entra a la tienda, sabe, este me va a comprar o no me va a comprar. 현장에서 말씀 전해본 사람은 한마디만 전해봐도 이 사람 말씀 들을 사람이다 안 들을 사람이다 알게 돼 Y 있어요. las personas que han compartido en el campo esta palabra, cuando lanzan una palabra, saben, esta persona está preparada para recibir o no. 예비된 사람을 찾는 것은요 많은 말이 필요 없는 겁니다. Para buscar las personas preparadas no es necesario hablar mucho. 기도하고 성령인도 받고 힘을 얻어서 Verdaderamente orarse, verdaderamente ser guiado por el Espíritu Santo y ser fortalecido. 성경의 핵심 예수가 그리스도라는 이 내용 가지고 Y con el contenido, el núcleo de la Biblia que Jesús es el Cristo, 가서 한마디만 물어보면 simplemente va con la persona y se le pregunta una cosa. 안녕하세요. Hola. 그 말만 해도 표시 난다니까. Incluso con esto se nota. 할렐루야. Aleluya. 이렇게 쉬운 전도를 우리가 못하고 있었다고. Y este evangelismo que es tan fácil no lo hemos podido venir haciendo. 하나님 말씀 앞에 통회하고 자복할 사람이 기다리고 있다니까요. Verdaderamente hay gente que está esperando para ser compungida y arrepentida por la palabra de Dios. 우리의 지식이 문제가 아니고 No es nuestro conocimiento el problema. 성령의 역사로 만나게 되어 있는 Que 겁니다. verdaderamente con la obra del Espíritu Santo nos tenemos que encontrar con esa gente. 이 말씀 앞에 반응하는 이 사람을 뭐라고 표현하냐? Y entonces a las personas que reaccionan a la palabra de esta forma, ¿cómo se les dice? 요한일서 5장 1절입니다. Podemos ver en 1 de Juan 5:1. 하나님께 난 자라고 표현합니다. Aquellos que reciben esa palabra son nacidos de Dios. 예수께서 그리스도심을 믿는 자, 하나님께 난 자다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 지금 교회에 있는 성도들이 하나님께 난 자가 맞습니까? Y los creyentes de la iglesia hoy en día son nacidos de Dios. 예수가 무슨 뜻인지도 그리스도가 무슨 뜻인지도 모르는 그 사람들이 앉아 있는데 그 사람들이 하나님께 나 있는 사람이 Las 맞냐고요. personas sentadas en la silla que no saben qué significa que es Jesús y no saben qué significa Cristo, ¿son nacidos de Dios en serio? 알지도 못하는 일을 어떻게 믿을 겁니까? Y si ellos no lo pueden saber, entonces ¿cómo van a creer? 전달하지도 않는데 어떻게 알 거며? Y si no se les comparte, ¿cómo ellos van a saber? 성경의 계시를 받지 않는데 어떻게 그들에게 말을 전달할 거냔 말이에요. Y si no tenemos la revelación de la Biblia, ¿cómo es que les vamos a compartir? 그래서 전 세계가 흑암 가운데 빠졌고 Por eso es que todo el mundo está en tinieblas. 전 세계 교회가 지금 위기 가운데 빠졌고 Y verdaderamente la iglesia del mundo está en crisis. 산 미겔에 있는 모든 교회가 힘을 잃고 있는 이유가 되는 것입니다. Y es la razón por la que las iglesias en San Miguel de Allende están perdiendo fuerzas. 우리가 하는 일은 뭐냐? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? 성경에서 말하는 예수가 그리스도라는 이 복음을 말해서 Verdaderamente hablando del evangelio que Jesús es el Cristo. 누가 하나님께 난 자인지를 찾아내는 일만 하면 되는 거예요. Verdaderamente simplemente hay que buscar quién va a ser nacido de Dios, quién es nacido de Dios. 쉽죠? Qué fácil. 그게 전도라니까요. Eso es el evangelismo. 그게 예수님이 가르쳐준 전도입니다. Este es el evangelismo que enseñó Jesús. 조금 이따가 오후에 요 얘기를 잠깐 할 건데 En la tarde vamos a hablar brevemente de esto. 여러분 오늘 인생 얻으시길 바랍니다. Pero espero que hoy primero tenga la respuesta de su vida. 적그리스도가 어떤 사람입니까? ¿Quién es el anticristo? 막 능력 행하고 많은 사람 몰고 다니는 사람이 적그리스도가 아니에요. Las personas que muestran gran poder y que andan haciendo grandes cosas no son el anticristo. 요한일서 2장 22절 한번 보겠습니다. Me gustaría que lo buscásemos en la Biblia, 1 de Juan 2:22. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 아멘. Amén. 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도이신 부인하는 자다. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
알지도 못하는데 어떻게 인정할 거예요? Y entonces si nosotros no lo sabemos, entonces ¿cómo lo vamos a reconocer? 내용도 없이 어떻게 믿을 거며 Y sin el contenido, ¿cómo vamos a creer? 믿지 않는데 어떻게 구원받을 거냐? Y si no creemos, ¿cómo vamos a ser salvos? 적그리스도가 딴 데 있는 것이 아닙니다. Es que el anticristo no está en cualquier otro lado. 정말 예수가 십자가와 부활로 내 인생 모든 문제를 끝냈구나라는 걸 안 믿으면 이게 이제 문제가 오는 거예요. Y entonces si verdaderamente no podemos creer que Jesús es el Cristo, que la cruz y la resurrección ya acabó con todo el problema del hombre, entonces hay problema. 십자가와 부활은 뭐냐? ¿Qué es la cruz y la resurrección? 인생의 모든 문제를 해결하는 거거든요. Es que Él solucionó todos los problemas de la vida. 왜 성경을 통해서 이 수없이 많은 그 선지자들의 입을 통해서 그리스도를 말했냐? ¿Y por qué a través de la Biblia, a lo largo de muchos profetas y en la boca de ellos, por qué se profetizó al Cristo durante tanto tiempo? 십자가와 부활로 인간 문제를 해결할 분이 올 것이다라는 예언, 그것 때문에 그렇습니다. Es porque el Cristo debía de venir, el Mesías debía de venir para solucionar todos los problemas de la cruz y la resurrección. 인생의 문제를 해결할 자가 그리스도라는 거예요. Aquel que soluciona el problema de la vida es el Cristo. 여러분 사역자가 만약에 현장 나가서 그리스도를 말한다면 무엇을 얘기하겠습니까? Y entonces si un obrero va al campo de evangelismo y habla de Cristo, ¿qué es lo que qué es lo que va a hablar? 왜 예수 오셨고 당신이 왜 예수 믿어야 되는지 이유를 설명할 수 있어야 되지 않습니까? Tenemos que ser capaces de de explicar por qué el Cristo vino y por qué usted necesita creer en el Cristo. 예수 왜 믿어야 됩니까? ¿Por qué hay que creer en Jesús? 답이 없어요. Y la gente no puede hablarlo, no tiene la respuesta. 성경이 뭘 말하냐? 예수 왜 믿어야 되는지 이유를 설명하고 Y 있어요. la Biblia nos explica de por qué nosotros tenemos que creer en Jesús. 오늘 이 교재가 그 왜 예수를 믿어야 되는지, 예수가 어떤 일을 했는지, 당신이 예수 믿으면 어떤 일이 벌어지는지에 대한 책입니다. Y este material se trata de por qué verdaderamente tiene que creer en Jesús, cuál es el problema que tiene para que tenga que creer en Jesús como el Mesías. 굉장히 중요한 이유가 있어서 하나님은 성경을 통해서 수없이 많은 예언들을 주셨던 겁니다. 그리스도에 대한 예언. Y entonces hay una razón muy profunda por la que Dios dio tantas profecías. 왜 그리스도 오셔야 됩니까? ¿Por qué tiene que venir el Cristo? 예수가 하신 일 뭡니까? ¿Qué es lo que hizo Jesús? 이 답을 갖고 있으면 많은 사람 살게 Y 됩니다. si tenemos esta respuesta, entonces podemos salvar a muchos. 만약 여기에서 이 답을 한 사람만 딱 가졌다. Y si hay una persona aquí que haya tenido esta respuesta, 그 사람을 통해서 하나님이 일할 것입니다. Dios obrará a través de esta persona. 우리가 쿠바에서 목사님 한 분을 만났습니다. Nos encontramos con un pastor en Cuba 이 메시지를 듣고 이분이 찾아오셨어요. y él, escuchando este mensaje, nos vino a buscar. 눈물을 흘리면서 고백을 하셨어요. Derramando lágrimas, confesaba. 내가 당신들의 메시지를 듣고 들어보니까 내가 지금까지 예수를 구원자여 하나님의 아들이여 나를 구속하신 분이라고 말을 했고 그렇게 믿었습니다. Y entonces, escuchando su mensaje, me di cuenta de que hasta el día de hoy yo he compartido a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. 수십 년 신학교 교수였고 목회자였고 교회를 세우고 전도하는 사람이었습니다. Y durante muchos años él había sido profesor de teología, él había levantado iglesias, él era una persona que evangelizaba en el campo. 그런데 내가 한 번도 예수를 그리스도라고 말한 적이 없었습니다. Pero él dijo, nunca he compartido a Jesús como el Cristo. 지금 내 마음은 예수님을 십자가에 못 박은 군병과 같은 마음. Me siento como los soldados que crucificaron a Jesús en este momento. 거기 그 목사와 함께한 부목사들 여러 명 있었거든요. Y estaban los pastores de él, los pastores que estaban bajo él, junto con él. 그 앞에서 펑펑 울면서 회개를 하더라고요. Pero derramando lágrimas y llorando, él nos confesaba eso. 그 은혜가 임하고 이분에게 어떤 변화가 있었냐? Y esta gracia vino a él y qué cambio ocurrió en él. 4개월 만에 우리가 다시 쿠바를 들어갔고 En 4 meses volvimos a entrar a Cuba. 쿠바에서 4개월 만에 20몇 군데의 교회를 세운 거예요. Y en 4 meses había levantado 20 y algo iglesias. 그리고 570명 정도 자기에게 말씀 운동을 통해서 영향을 받는 제자들이 생긴 겁니다. Y también habían 570 personas que habían escuchado la palabra, esta palabra, a través de lo que él había empezado. 쿠바는 전도가 길거리 전도 금지되어 있는 나라거든요. Cuba es un país en donde era ilegal evangelizar en las calles, así uno a uno. 그리고 외국인들이 가서 메시지를 전하려면 종교 비자를 갖고 갔었어요. 갖고 있어야만 할 수 있어요. Y si un extranjero quiere ir a compartir a Cuba el mensaje, tiene que tener visa religiosa. 종교 비자 없으면 잡혀갑니다. Y si no tiene visa religiosa, a uno lo llevan preso. 집회를 하면 종교 비자가 있는지 확인하고 그리고 또 이 집회 청중 가운데 스파이들도 앉아 있어요. Y entonces para uno hacer una conferencia de poder compartir la palabra, siempre revisan si uno tiene la visa, y entre las personas que están sentadas siempre hay espías de gobierno. 혹시 메시지에다가 정부를 욕하거나 이상한 말을 하면 잡아갑니다. Y si dentro del mensaje es que dicen cosas que no son de acuerdo al gobierno o se insultan al gobierno, entonces se los llevan. 얼마나 경직됐느냐 하면
10명 이상 모여서 이렇게 교회가 모여본 경험이 없어요. 그런 분위기 때문에. Y es un ambiente tan así que en toda la historia de Cuba no se han reunido más de 10 denominaciones para hacer una conferencia juntos. 근데 그 목사님이 그리스도가 계시가 되고 나서 어떤 일이 벌어졌냐? Pero después de que este pastor tuvo la revelación de Cristo, ¿qué es lo que ocurrió? 21개 교단의 총회장, 부총회장, 전도 담당자들이 모여서 집회를 하기로 Se 했어요. reunieron presidentes, vicepresidentes y tesoreros y líderes de 21 denominaciones para poder escuchar esta palabra. 쿠바 전역에서 모인 분들이고. Y son personas que se habían reunido de todas las partes de Cuba. 그분들에게 똑같은 이 성경의 복음을 얘기했습니다. Y les hablamos de este mismo evangelio de la Biblia a ellos. 근데 그분들의 가슴에 이게 친 거예요. Y verdaderamente esto llegó a su corazón. 눈물을 흘리면서 고백하면서 우리에게도 이 말씀 필요하다, 도와달라. Y derramando lágrimas, ellos confesaban, nosotros necesitamos esta palabra, por favor ayúdenos. 그래서 올해 2월 달에, 내년 2월 달에 쿠바 16개 주 전역에서 전도 집회가 일어납니다. Por eso es que nosotros vamos el febrero siguiente para ir a todas las regiones, a todas las provincias de Cuba. 3개 주씩 묶어서 우리가 순회하면서 한 달 동안을 이렇게 사역을 할 계획입니다. Y entonces tenemos el plan de formarnos en 3 equipos y distribuirnos en todas las partes de Cuba. 한 명이면 된다니까요. Con una persona es suficiente. 지식이 많냐 없냐 상관없습니다. Y no es importante si tiene mucho conocimiento o no. 정말 하나님이 주신 이 말씀 앞에 벌거벗은 자처럼 무릎 꿇을 수 있는 그 한 사람이면 끝납니다. Verdaderamente una persona que esté ante esta palabra de Dios desnuda para recibir esta palabra es suficiente. 하나님은 왜 도대체 이 수많은 그리스도의 예언을 수천 년간 이렇게 우리에게 예언을 하셨을까? Entonces, ¿por qué es que Dios durante miles de años nos dio estas profecías acerca del Cristo? 인간에게 문제가 생겼기 때문에 그렇습니다. Es porque el hombre tiene un problema. 아멘. Amén. 그 인간 문제의 배경이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el trasfondo de este problema del hombre? 그게 창세기에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Génesis. 그래서 그 인간 문제를 자세히 이해하려면 창세기에 나와 있는 인간의 창조 원리를 알아야 되고 Entonces, para entender este problema verdaderamente es que nosotros debemos de percatarnos de cuál es el principio de la creación del hombre. 원래 인간이 무엇인지를 알아야 됩니다. Y debemos de saber cuál es el hombre original. 인간이 뭡니까? ¿Cómo es el hombre? 몇 프로의 무기질과 유기질로 이렇게 만들어진 게 ¿Acaso 인간입니까? el hombre es una persona que está compuesta de tanto porcentaje de tanto y tanto porcentaje de tanto? ¿Acaso ese es el hombre? 어떤 과학자는 인간을 꽉 짜서 딱 이렇게 만들면 비누 한 장 나온다대요. Y entonces hay un científico que dijo que si uno comprime al hombre hasta lo más pequeño, entonces podemos ver como una barra de jabón, una persona cabe en una barra de jabón. 인간이 5,000원짜리 비누입니까? Entonces, ¿acaso un hombre es una barra de jabón que cuesta poco? 세상 사람들이 인간에 대한 정의도 없어요. Las personas del mundo no pueden definir qué es un hombre. 그런데 하나님은 인간을 어떻게 말합니까? Pero Dios, ¿qué nos dice acerca de qué es un hombre? 하나님은 인간을 최고 창조물이라고 말합니다. Dios nos dice que el hombre es la mejor criatura, 하나님의 걸작품 중에 걸작품. que verdaderamente es la obra maestra de las obras maestras de Dios. 여러분 하늘 보세요. 하늘 색깔을 사람이 저렇게 만들 수 있을까요? Digamos, el cielo lo podemos ver y no podemos ver que el hombre pueda imitar este color. 한국에는 사계절이 있습니다. En Corea tenemos 4 estaciones. 여기도 그런가요? No sé si en México también. 한국에는 눈도 오거든요. En Corea neva también. 여기도 눈 오나요? ¿Aquí también en México? 사계절이 있는데 사시사철 그 나무 색깔이 다릅니다. Y entonces podemos ver que las 4 estaciones todos los árboles cambian de color. 가을에 단풍 색깔 얼마나 이쁜데요. Y entonces podemos ver en otoño cómo se vuelven las hojas de color marrón. 그걸 나한테 만들으라고 그러면 나는 평생 연구해도 못 만듭니다. Y si a mí me dijeran, a ver, tú haz este color, entonces aunque yo investigue toda mi vida, yo no podría pintarlos de esta forma. 여러분 새 날아다니는 거 보세요. O miren a las aves volar. 도대체 비둘기 안에 뭘 심어놨길래 그 비둘기가 갔다고 자기 집을 찾아옵니까? ¿Y qué son estos gorriones? ¿Qué hay dentro de estos gorriones para que ellos vayan a volar y regresen a su nido? 바다에 수많은 물고기들이 어떻게 그렇게 자유롭게 다니고 있습니까? ¿Y cómo es que todos estos peces del mar están tan libres? 한 번도 집 가는 길을 내비게이션 가지고 본 적도 없는데 자기 집 잘 찾아다니거든요. Y ellos son tan capaces que ni siquiera tienen GPS, pero regresan a su nido, muy hábiles. 여러분 이 만물은요 걸작품 하나님이 만든 굉장한 창조물인 겁니다. Entonces toda la creación es algo que Dios ha hecho de forma extraordinaria. 여러분 우리 그 동네 뒤편에 보면 베어 마운틴이라는 산이 있어요. Entonces atrás de donde yo vivo hay una montaña que se llama Bear Mountain. 북동부 지역에서 가장 아름다운 단풍이 있는 곳이라고 하거든요. Y dicen que es el lugar en donde están las hojas de otoño más hermosas de toda la región. 그 산 이름이 베어 마운틴인데 곰산이거든요. Y entonces es la montaña del oso, Bear Mountain. 전 늘 궁금합니다. Y siempre yo tengo curiosidad. 저 산에 곰은 몇 마리가 살까? ¿Cuántos osos estarán ahí de verdad?
그 곰은 도대체 누가 먹이고 입힐까? ¿Y quién es quien viste y alimenta a estos osos? 그런 거 한번 생각해 보십시오. Entonces, si pensamos en todo eso, 여러분 이 창조 세계는 너무 아름다운 곳입니다. entonces toda la creación es algo muy hermoso. 그 아름다운 창조물 중에 최고 창조물 그게 인간이라고요. Pero de toda esta creación hermosa, el más hermoso verdaderamente es el hombre. 여러분이 의지로 심장을 뛰게 할 수 있습니까? Ustedes pueden hacer que su corazón lata por su propia voluntad. 여러분이 의지로 여러분의 수명을 조정할 수 있습니까? Ustedes pueden controlar su vida por su propia voluntad. 과학이 점점점 발달하면서 하나님이 만든 창조물들을 그 연구에서 밝혀내기 시작합니다. Y entonces mientras más avanza la ciencia, más se está investigando de cómo es esta creación que Dios ha creado. 하나님의 그 작품을 보면서 이 과학자들이 놀랍니다. Y entonces viendo cómo es que Dios ha hecho todo esto, los científicos siempre se sorprenden. 인간이 어떤 존재냐? Pero ¿qué ser es el hombre? 하나님이 보실 땐 최고의 존재다라는 거예요. Para el hombre es la mejor criatura. 하나님의 모든 것이 집약되어 있는 게 인간이라고. Y verdaderamente el hombre es en donde Dios ha puesto todo su esfuerzo. 이해되십니까? Lo entendemos, ¿verdad? 그래서 인간은 어떤 존재냐? Por eso el hombre, ¿qué tipo de ser es? 하나님의 형상이라고 합니다. Es la imagen de Dios. 요한복음 4장 24절에 하나님이 영이시라고 하잖아요. Y en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. 그러면 왜 하나님이 인간을 하나님의 형상이라고 말합니까? Entonces, ¿por qué Dios nos dice que Dios es espíritu? 영이신 하나님의 모든 것이 집약되어서 창조된 게 인간이기 때문에 Es que el hombre verdaderamente es el resultado del esfuerzo de Dios verdaderamente. 흙으로 사람을 만드십니다. Y el hombre fue creado del polvo. 그리고 그 코에 생기를 불어넣었고 Y cuando le soplaron aliento de vida, 그 이후에 생명이 되었죠. después de esto fue un ser viviente. 원숭이를 그렇게 했습니까? ¿Será que los monos fueron creados así? 하나님이 원숭이를 만들고 코에다 생기 불어넣었나요? ¿Será que Dios creó a los monos y les sopló aliento de vida? 개를 데리고 개 코에다가 생기를 불어넣은 적이 ¿O a los 있나요? perros los creó y los dio aliento de vida? 인간만이라니까요. Solo al hombre lo hizo así. 인간만 하나님의 모든 것이 연결되어 있는 존재라는 거예요. Verdaderamente solamente el hombre está conectado con Dios. 그게 인간이에요. Y así es el hombre. 제가 뭘 설명한 겁니까? ¿Qué es lo que les he querido explicar? 교재 안에 나와 있긴 하지만 인간이 기본적으로 우리가 생각해야 될 건 기본적으로 인간은 하나님의 최고 창조물이다라는 걸 알고 들어가셔야란 Y 말이에요. claro que está en el material, pero debemos de pensar entonces que el hombre es la mejor criatura que Dios ha creado. 사단은 우리에게 속삭입니다. Y Satanás nos engaña. 아이고 이 못난 놈. Mírate, ¿cómo estás tú? 아이고 죽어라. Mejor muérete. 너 살아서 뭐하냐? ¿Qué vas a hacer vivo? 너 이렇게 살 것 같으면 그냥 저 접시물에 코 박고 죽는 게 나아. Y si vas a vivir así, es mejor que te vayas a un rincón. 사단은 여러분을 계속 깎아내린다니까요. Satanás lo sigue engañando. 자존감을 계속 없애버린다는 Y 거예요. entonces lo sigue reduciendo. 근데 하나님은 여러분을 뭐라고 말합니까? Pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de 너는 나의 ustedes? 자녀다. No, son mis hijos. 나의 모든 것이 너에게 전달되었다. Y todo lo que es mío fue dado a ustedes. 너는 최고의 창조물이다. Y ustedes son la mejor creación. 내가 너를 사랑한다. Y yo los amo. 나의 아들아. Entonces les dice hijos. 그런데 그 아이들이 지금 다 어떻게 하고 있어요? Pero estos hijos que estamos haciendo ahora, 사단의 메시지에 속아서 estamos siendo engañados por el mensaje de 사단의 Satanás. 시스템에 갇혀서 Y estamos presos dentro del sistema de Satanás. 사단의 종로수술을 하고 살고 있습니다. Y estamos viviendo como siervos de Satanás. 여러분 그런 인간의 모습이 안 보인다면 하나님을 믿는 사람이 아닌 거예요. Y si no vemos al hombre de esta forma, entonces no somos personas que creemos en Dios. 한국에서 작년에 큰 배 하나가 바다에 빠졌습니다. El año pasado había un gran crucero que cayó al agua en Corea. 그 배에서 400명이 빠져 죽었어요. Y alrededor de 400 personas murieron en este accidente. 다 건져낼 수 있었거든요. Y la verdad es que se podían salvar a todos. 근데 그 배에 사람들이 죽은 이유가 딱 한 가지가 Pero 있어요. hay una razón por la que las personas de ese barco murieron. 선장이 뭐를 말했냐? ¿Qué es lo que les dijo el capitán? 가만히 있어라. Quédense quietos. 가만히 있어라. Quédense quietos. 그러면 도망갔습니다. Y entonces él huyó. 선원들하고 전부. Él huyó solo. 그리고 3시간 동안 배가 천천히 가라앉아서 죽은 거예요. Y durante 3 horas el barco empezó a caer lentamente, a inundarse. 그 선장 사형당에 언고받았거든요. Y claro que este capitán fue juzgado. 하나님이 만든 여러분 우리 육신의 자녀들이 그렇게 죽어간다는 걸 생각을 해보세요. Y nosotros pensamos entonces cómo mueren las personas de esta forma físicamente. 어떤 부모가 가만히 있겠습니까? Entonces, ¿qué padre se quedaría quieto cuando su hijo está así? 사실 그 사고 때문에 그 배에 타고 있던 아이들이 많이 죽었고 La verdad es que muchos niños que estaban en este barco murieron por eso. 부모들이 너무 충격받아서 자살하신 분도 계시고 Y hay padres que fueron tan impactados por esto que se suicidaron. 어떤 암이 1년 만에 생겨서 암으로 죽으신 분도 계시고 Algunas personas por esto les surgió el cáncer y en un año murieron. 지금도 너무 억울하니까 정부하고 막 이렇게
데모하고 싸우시는 분도 계신다. Y hay muchas personas que están tan resentidas por esto que están protestando contra el gobierno incluso hoy. 하나님의 입장에서 내 자녀가 지금 그렇게 죽어가고 있는 게 보인단 말이에요. Y entonces desde el punto de vista de Dios, Él mira que sus hijos están muriendo de esa forma. 저는 그 TV에서 죽어가는 그걸 보면서 너무 가슴 아팠지만 할 수 있는 게 없어서 가만히 있었습니다. Y entonces viendo yo cómo estas personas estaban muriendo, viendo las noticias, yo no podía hacer nada y me quedé quieto, pero me dolía el corazón. 만약에 내 아들이 거기에 있었다. Pero si mi hijo hubiese estado ahí, 아무리 멀리 있어서 나는 비행기를 타고 갔었을 겁니다. por lejos que esto hubiera sido, yo hubiera ido en avión incluso. 그런데 하나님의 백성들이 마귀의 손에 빠져 죽어가고 있는데 아무런 감정이 없다. Pero si los hijos de Dios están muriendo en manos del diablo y no tenemos ninguna reacción, 그거는 둘 중에 하나입니다. es una de dos cosas. 하나님의 자녀가 아니든지 O que no somos hijos de Dios, 심각한 병이 들렸든지. o que estamos enfermos severamente. 무슨 말인가 이해됩니까? No sé si están entendiendo lo que les 하나님이 digo. 왜 그리스도를 보냅니까? Porque es que Dios envía a Cristo. 그 사람들 다 구원해내라 이 말이잖아요. Significa que verdaderamente hay que salvar a todos. 그 사람들을 다 건져내라. Y hay que salvarlos a todos. 그 사명을 하나님의 백성들에게 맡긴 겁니다. Y esa comisión fue dada al pueblo de Dios. 그런데 하나님의 백성들이 뭐 하고 있냐? Pero el pueblo de Dios, ¿qué está haciendo hoy? 맨날 먹는 걱정합니다. Siempre se preocupan de qué comer 하루하루 어떻게 살아갈까 y cómo voy 걱정합니다. a vivir mi día a día 어떻게 돈 벌까? 어떻게 성공할까? y cómo voy a ganar dinero, cómo voy a tener éxito 우리 자녀들 어떻게 대학 보낼까? y cómo voy a enviar a mis hijos a la universidad. 여러분 그 사람이 하나님의 백성 맞습니까? ¿Será que verdaderamente son el pueblo de Dios entonces? 깊이 생각하셔야 Hay que 됩니다. pensarlo profundamente. 그래서 전도 이전에 복음 제대로 알아야 된다. Por eso, antes del evangelismo, nosotros debemos de conocer qué es el 자, evangelio. 이과의 제목이 원래 인간이라고 돼 있어요. Nosotros en la lección 2 podemos ver al hombre original. 원래 인간이 뭐냐? ¿Y qué es el hombre original? 제가 배경을 쭉 설명한 겁니다. Les he explicado todo este trasfondo. 무슨 얘기입니까? ¿Qué significa? 최고의 사람이라는 거예요. Era verdaderamente el mejor ser. 이 인간을 만들 때 보면 창세기 1장에 원리를 가지고 만들었는데 Y el hombre fue creado con los principios de la creación que vemos en Génesis 1. 그 원리가 모든 피조물을 만들 때 공통적인 원리였었어요. Y para cuando creó a toda la creación utilizó el mismo principio. 창세기 1장에 보면 물고기를 만듭니다. Podemos ver en Génesis 1 que se crean los peces. 물고기가 물을 떠나면 죽는 게 원리예요. Y es el principio de la creación que cuando un pez se sale del agua muere. 물 떠나는 순간 그 어떤 것도 도움이 되지 않게 돼 있습니다. En el 물고기. momento en el que se separa el agua, nada es ayuda para este pez. 물고기가 물 밖에 있는데 금목걸이를 달아주고 다이아몬드 반지를 걸어줬다. Y entonces digamos que el pez está fuera de agua, pero le ponemos una cadena de oro y un anillo de diamante. 아무 소용이 없는 No 겁니다. le sirve de nada. 그렇죠? ¿O no es así? 물 떠난 물고기를 최고급 호텔 스위트룸에 있는 최고급 침대 위에 눕혀놨다. O si nosotros ponemos a un pez que está fuera del agua en la cama del mejor hotel, 그 호텔 찾으러 가는 동안에 죽습니다. entonces mientras vamos al hotel se muere ese pez. 물고기는 물 떠나는 순간 아무것도 좋은 게 없다니까요. Desde el momento en el que el pez se aleja del agua no hay nada bueno para el pez. 물고기는 물과 함께 사는 게 원리예요. Es que es el principio que el pez tiene que estar viviendo dentro del agua. 나무는 뭐냐? ¿Y los árboles? 뿌리를 땅에 박고 사는 게 원리입니다. De la misma manera tienen que estar con su raíz a la tierra. 땅에서 뿌리가 뽑히는 순간 이 나무는 그 어떤 것도 도움이 되지 않습니다. Y en el momento en el que ese árbol es desarraigado, nada es de ayuda para el árbol. 그 나무에다 아무리 아름다운 장식을 걸어놔도 그건 죽게 돼 있는 거예요. Sin importar que tan bien decoremos este árbol, se va a morir este árbol. 나무는 햇빛이 있어야 자라죠. Y los árboles tienen que tener la luz del sol para crecer. 근데 뿌리 뽑힌 나무에게 햇빛이 비치면 어떻게 됩니까? Pero ¿qué pasa cuando nosotros le damos la luz solar a un árbol que está fuera de la tierra? 말라 죽습니다. Se seca. 맞죠? ¿O no es así? 뿌리 뽑힌 나무에게 물 부면요. Y si le ponemos agua a un árbol que está fuera de la tierra, 땅에 뿌리를 받고 있으면 물이 도움이 됩니다. pero cuando el árbol está en la tierra, entonces es de ayuda el agua. 햇빛도 도움이 됩니다. Y también la luz del sol. 그런데 뿌리 뽑히면 Pero 물도 si- 도움 안 되고 햇빛도 도움이 안 돼요. Pero si está fuera de la tierra, entonces ni el agua ni el sol ayudan. 왜 이 설명을 합니까? ¿Pero por qué explico esto? 사람을 설명하기 위해서. Para explicar al hombre. 창세기 1장 26절을 한번 읽어보겠습니다. Me gustaría que viésemos Génesis 1:26, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 아멘. Amén. 자, 여기 보면 하나님이 창조하기 전에 서로 삼위 하나님이 모여서
이렇게 상의를 하는 장면이 나와요. Entonces podemos ver que antes de la creación del hombre, Dios Trino se reúne y dialoga entre sí para crear al hombre. 다른 피조물은 그냥 직접 말씀으로 만드셨는데 Y a las otras criaturas simplemente se hicieron con la palabra. 인간만 만드시기 전에 상의를 회의를 하십니다. 삼위하나. Pero con el hombre podemos ver que solamente con el hombre es que se reúne el Dios Trino para hablar antes de crearlo. 그러면서 만든 그 내용과 목적이 나와 있어요. Y podemos ver el contenido con el que fue creado el hombre y el objetivo con el cual fue creado el hombre. 사람을 만들자. Entonces hagamos al hombre. 그냥 만들지 말고 우리의 모양과 형상을 따라 만들자. Y no lo hagamos solo así, sino de acuerdo a nuestra imagen y semejanza. 그죠? Lo 그리고 dice así. 만드는 이유는 뭡니까? ¿Y cuál es la razón por la que se creó? 우리가 만든 모든 것을 다스리게 하자. Para que gobierne todo lo que hemos creado. 자, 인간이 만들어진 이유와 목적이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es la razón y el objetivo por la que el hombre fue creado? 돈 벌고 성공하게 하기 위해서 만들어진 겁니까? ¿El hombre fue creado para tener dinero y tener éxito? 학교 보내고 좋은 자리에 가기 위해서, 좋은 학교에 가기 위해서 만들어진 겁니까? ¿Para ir a una buena escuela, a una buena universidad, para estar en un lugar bueno? 지금 모든 인생이 그렇게 살고 있는데 Todas las vidas el día de hoy están viviendo así. 창조 원리가 다 깨져버린 겁니다. Es que todo el principio de la creación se ha roto. 인간의 목적은 뭐냐면, 인간이 만들어진 목적은 뭐냐면 하나님의 창조물을, 전 세계 모든 창조물을 다스리는 데 있습니다. ¿Cuál es el objetivo de la creación del hombre? Es verdaderamente gobernar a toda la creación. 그리고 모든 창조물을 유지시키는 데 있습니다. Y, 보호하는 거. y verdaderamente guardar toda esta creación. 그리고 하나님이 창조한 그 창조물을 이렇게 생육하고 번성하게 하는 데 있습니다. Y también verdaderamente fructificar y sojuzgar. 창조 목적이 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la creación? 하나님의 일을 대신 수행하기 위해서 창조된 게 인간이라는 거죠. El hombre fue creado para hacer esta obra de Dios. 자, 그럼 그 일을 수행하기 위해서 인간에게 반드시 필요한 게 뭡니까? Y entonces, ¿qué es lo que necesitaba el hombre para poder cumplir esta obra? 하나님의 지혜와 하나님의 능력과 하나님의 성품이 있어야 될 거 아닙니까? Es que debía tener la sabiduría y el poder y también debía de tener el carácter de Dios. 그래서 그 힘으로 모든 걸 할 수 있는 거 Y 아니겠어요? con esto podía hacer todo esto que fue encomendado. 그러려니 하나님이 인간을 영으로 만들어야 되는 거였습니다. Y si que tenía que ser así, Dios tenía que haber creado al hombre con espíritu. 하나님이 인간을 하나님의 형상으로 만들었단 말은 뭐냐? ¿Qué significa que el hombre fue hecho a imagen de Dios? 영이신 하나님의 그 모습을 닮았다는 얘기고, Significa que es semejante a Dios que es espíritu. 인간은 영적인 존재다라는 겁니다. Significa que el hombre es un ser espiritual. 아멘. Amén. 가전제품, TV, 컴퓨터, 핸드폰, 전기 안 들어가면 다 쓰레기가 되죠. Los productos electrodomésticos, las computadoras o los celulares, todos estos, si no tienen electricidad, no sirven. 여기 조명을 아무리 화려하게 만들어도 스위치 딱 내리면 끝나는 거죠. Y aunque si nosotros pusiéramos luces muy hermosas aquí, si nosotros no tenemos electricidad, no sirvió de nada. 인간이 어마어마한 목적을 가지고 창조되어 있다 할지라도 하나님이 함께하지 않는 순간 그걸 할 수 없는 상태가 되도록 만들어버린 거예요. Y aunque el hombre, por más noble y grande que sea el objetivo con el que fue creado, si no está con Dios, entonces de igual manera no sirve. 아멘. Amén. 그래서 원래 인간은 뭐냐? 창세기 1장 27절에 하나님의 형상이다. Por eso nosotros podemos ver el hombre original en Génesis 1:27 fue creado a imagen de Dios. 교재를 보세요. 요한복음 4장 24절 하나님이 영이신데 영적 존재로 인간을 만들었다. En su material dice los versículos en Juan 4:24, Dios es espíritu y creó al hombre como espíritu. 창세기 2장 7절에는 흙으로 사람을 만드시고 그 코에 생기를 불어넣어 생명이 됐다. En Génesis 2:7 creó de polvo al hombre y entonces sopló aliento de vida sobre él. 영적 존재이긴 한데 스스로 움직이는 그런 존재가 아니라 하나님, 그런 영적 존재가 아니라 천사처럼 귀신처럼 하나님과 함께 할 때 힘을 발휘하는 영적 존재다. Y no es un ser espiritual como los ángeles o los demonios, sino es un ser espiritual que solamente está vivo cuando está junto con Dios. 그때 불어넣은 그 생기가 뭐냐? ¿Y cuál es este aliento de vida que se sopló? 디모데후서 3장 16절에 하나님의 감동으로 성경이 쓰여졌다고 그랬죠. Nosotros podemos ver en 1 Timoteo 3:16 que la Biblia es inspirada por Dios. 바로 하나님의 감동, 성령을 말합니다. Entonces esta inspiración de Dios, el Espíritu Santo, es este aliento de vida. 그 성령이 창조 그 시점에 그러니까 하나님의 입을 통해 우리에게 들어오신 거예요. Y entonces verdaderamente este Espíritu Santo entró a través de este aliento al hombre, a la creación. 그래서 생명이다. Y por eso entonces es un ser viviente. 그래서 하나님과 함께 해야만 살아있는 존재가 인간이다. Entonces el hombre es un ser que solamente está vivo cuando está con Dios. 이게 인간이라니까요. Así es el hombre.
자, 그러면 1장 28절에는 뭡니까? Y entonces podemos ver en Génesis 1:28 qué cosa. 읽어보세요. Si nosotros lo leemos, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 인간을 원래 창조한 목적대로 인간에게 명령을 한 겁니다. Es que originalmente el hombre había sido creado por un objetivo y Dios le ordenó al hombre esto. 우리가 너를 피조물 다스리라고 원래 이렇게 만들었으니까 너는 그대로 해라. 이게 28절의 명령인 거예요. Entonces en el versículo 28, nosotros te creamos para gobernar sobre toda la creación, ve y haz esto. 이 말은 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 인간이 왕적 존재라는 겁니다. Que el hombre era un ser de realeza. 피조물을 향해서 하나님의 대리왕권을 소유한 존재가 인간이에요. Para toda la creación es que el hombre poseía la mayordomía, el poder gobernar en lugar de Dios. 그래서 창세기 2장에 보면 에덴 동산에 어마어마한 축복을 부어 넣으셨던 겁니다. Y entonces podemos ver que hay grandes bendiciones que son derramadas sobre el hombre en el Edén, en Génesis 2. 온 세상을 다스려야 될 인간이 먹는 거 걱정하면 됩니까? ¿Y será que el hombre que tiene que gobernar todo el mundo se tiene que preocupar por qué comer? 안 되잖아요. ¿Verdad que no? 그리고 그 창세기 2장에 보면 만물을 수요대로 불러서 이름을 짓게 하죠. Y nosotros podemos ver en Génesis 2 que llama a toda la creación y le pone nombre. 그 뜻이 뭐냐? ¿Qué significa esto? 통치권을 말합니다. Nos habla de que tenía potestad sobre ellos. 이름을 짓게 한 것, 이게 Entonces, 통치권을 el 의미합니다. ponerle nombre a algo era la potestad del dominio sobre ellos. 구약에는 통치자가 이름을 지어주는 권리가 있었거든요. En el, 권리가 Antiguo, 있었거든요. en el Antiguo Testamento los que gobernaban, los gobernadores tenían la autoridad para gobernar y poner nombre a las 여러분, cosas. 이름을 짓는데 그냥 짓지 않잖아요. Y entonces cuando uno pone nombre, uno no simplemente lo pone así, 굉장히 지혜가 필요하죠. sino se necesita de gran sabiduría. 우리가 지금 교재를 만들고 있거든요. Y nosotros estamos haciendo más material. 지금 구승희 목사님이 열심히 교재를 적고 있어서 오늘 못 오셨어요. El pastor Kusume, que es uno de los pastores que está junto con nosotros, está escribiendo este material con diligencia y por eso no pudo venir hoy. 근데 그 교재 이름을 뭘로 하지? Pero ¿cómo le ponemos a todo este material? 이거 하는데도 굉장히 힘들어요. Entonces incluso eso es muy difícil pensarlo. 이름 짓는 게 보통 일이 아닙니다. Entonces el ponerle nombre a algo no es algo común y corriente. 만물을 이끌어서 그 이름을 짓게 했다라는 건 지혜가 있었다는 거죠. Pero el hecho de que pudo verdaderamente guiar a toda la creación y ponerle nombre significa que tuvo gran sabiduría. 아담은 그래서 만물을 통치할 수 있는 지혜가 있었다. Entonces Adán tenía la sabiduría para poder gobernar a toda la creación. 어느 정도로 지혜였겠냐? ¿Y hasta qué punto era esta sabiduría? 솔로몬이 어떤 정도 지혜였습니까? Salomón, ¿hasta qué punto tenía sabiduría? 하나님이 그 지혜를 조금 터치를 했더니 그런 솔로몬이 가진 어마어마한 그 지혜가 회복됐죠, 솔로몬이. Entonces Dios solo tocó un poquito a Salomón y se restauró esta gran sabiduría. 그리고 창세기 2장에 보면 6일째까지 창조하고 제 7일에 안식하니라 이 말이 있습니다. Y entonces en Génesis 2 nos dice que hasta el sexto día hizo toda la creación y en el séptimo día descansó. 이건 뭐냐? ¿Qué es esto? 그 피조물인 인간이 하나님과 예배하는 걸 말하는 겁니다. Nos habla de que el hombre, que es criatura, tiene un tiempo de dar el culto a Dios. 인간이 최고 안식 얻을 수 있는 그 시간표는 언제냐? ¿Y cuándo es el tiempo en donde el hombre puede reposar de la mejor forma? 하나님을 예배할 때입니다. Cuando está dando el culto a Dios. 예배의 의미는 하나님의 말씀에 순종하고 그 뜻을 이렇게 따라가는 게 예배거든요. Entonces, ¿qué significa el culto? Verdaderamente obedecer a la palabra de Dios y verdaderamente seguir esta voluntad de Dios. 왜 에덴 동산에서 안식을 주셨냐? ¿Y por qué en el huerto del Edén había descanso? 생육하고 번성하고 충만하고 다스리고 정복하는 모든 것을 힘쓰고 애쓰고 고통 안에서 하라는 게 아니고 Porque no era que, digamos, el fructificar, el multiplicarse, el sojuzgar y el señorear toda la tierra tenían que ser con gran labor y esfuerzo. No era con eso. 하나님이 함께하는 평안 안에서 이루어가라라는 뜻입니다. Sino era dentro del reposo y la paz que Dios daba. 어렵겠습니까? ¿Era difícil? 하나님이 함께하는 그 축복으로 세상 다스리는 게 어렵겠어요? Entonces, con las bendiciones que Dios había dado, el gobernar el mundo era difícil. 가장 자연스럽고 가장 자유로울 것입니다. Y era lo más natural y era lo más libre. 그리고 창세기 2장에 보면 에덴 동산에 4강이 흐릅니다. En Génesis 2 podemos ver que hay 4 ríos que fluyen desde el Edén. 전 세계에 있는 강은 높은 곳에서 작은 물줄기가 합쳐져서 강이 됩니다. Y entonces todos los ríos del mundo, ¿cómo es que desde los lugares altos fluyen riachuelos y después todos estos se juntan para volverse un río grande? 그런데 신기하게 에덴 동산에 있는 강은 있잖아요. 강의 근원이 딱 존재합니다. Pero en el Edén, qué curioso que nos dice que estaba la fuente de los ríos. 그 근원에서 4강이 흘러내려갑니다. Y de esta fuente fluían los 4 ríos.
여러분 그런 강 본 적 있습니까? ¿Ustedes han visto alguna vez un río así? 이 세상에는 존재하지 않는 강이에요. Es un río que no existe en este mundo. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 에덴 동산에 하나님께서 생명의 근원을 Que 담아두셨어요. verdaderamente Dios había puesto sobre el Edén la fuente de vida. 예수님을 통해서 우리가 생명수를 얻게 되는 거지 않습니까? Entonces, de igual manera que nosotros obtenemos el agua de vida a través de Jesús, 그런 생명의 축복이 에덴 동산에 존재하고 esta 있었다. bendición de vida existía en el Edén. 굉장한 일이 하나님 허락하신 겁니다. Entonces Dios había permitido algo supremamente tremendo. 그리고 창세기 2장에 보면 하와를 지어주십니다. Y en Génesis 2 también se crea a la mujer. 독초하는 것이 보기 안 좋으니까 갈비뼈를 취해서 하와를 만들어 주셨죠. Y no era bueno que el hombre estuviese solo, entonces tomó una costilla y crea a Eva. 하와 주신 이유는 딱 한 가지입니다. La razón por la que se le dio a la mujer era uno. 인간이 해야 될 일이 있어요. Porque hay una obra que tenía que hacer el hombre. 생육하고 번성하고 충만하고 다스리고 정복하는 일. Tenía que fructificar, multiplicarse, sujuzgar y señorear sobre la tierra. 그런데 다른 건 다 혼자 할 수 Y 있는데 todo lo demás lo puede hacer solo. 아담 혼자 할 수 없는 게 있네. Pero hay una cosa que Adán no podía hacer solo. 뭐죠? ¿Qué era? 생육할 수가 없는 거예요. No podía multiplicarse. 혼자서 힘쓰면 애기 태어납니까? ¿Será que si se esforzaba mucho solo, entonces nació un bebé? 남자 혼자 홀로 기도하면 애기 태어납니까? Entonces, ¿será que si un hombre se esfuerza, puede tener un bebé? 그래서 하나님이 부탁한 그 명령을 수행하라고 인력을 붙여주셨는데 그게 하와입니다. Entonces Dios le dio una persona para que ayudase también en esta obra que Dios había dado, y era esta mujer. 이게 바로 에덴 동산에서 주신 하나님이 인간에게 허락한 어마어마한 축복인데 Y esta es una gran bendición que Dios había dado al hombre de esta forma. 이런 완전한 축복을 허락한 이유가 어디에 있냐? ¿Y cuál es la razón por la que permite 이걸 esta 가지고 bendición grande? 하나님이 원하시는 하나님이 부탁하신 그 일을 수행해라. Significa que con todo esto, que hiciera la obra de Dios que Dios le había encargado. 먹을 거 걱정 없었다니까요. No tenían que preocuparse por qué comer. 미래 걱정 안 No 했다니까요. se preocupaban del futuro. 돈 걱정 없었고 No se preocupaban del dinero. 자녀 걱정 Y ni 없었다니까요. de los hijos. 왜? ¿Por qué? 하나님이 부탁한 그 일을 수행해야 되니까. Porque había que cumplir la obra que Dios había encargado. 시편 8편에서 4절에 보면 다윗이 시를 지었습니다. Si vemos en el Salmo 8:4 del 8, podemos ver el Salmo del Salmista. 이 시는 다윗이 하나님의 창조를 생각하면서 지은 시예요. Y pensando en la creación de Dios, es que Dios había escrito este salmo. 이 인간을 어떻게 이렇게 아름답게 만들었냐? Ah, ¿cómo es que el hombre ha sido creado de forma tan hermosa? 하나님이 너무 아름답다. Verdaderamente Dios es tan hermoso. 도대체 사람이 무엇이길래? ¿Y qué es el hombre? 도대체 인자가 무엇이길래? ¿Qué es el Hijo del Hombre? 너무 대단하다. Verdaderamente es algo grande. 이게 시편 8편의 얘기거든요. Esto es lo que podemos ver en el Salmo 8. 그런데 Pero 거기에 보면 이런 말이 있습니다. si vemos en el Salmo 8, vemos estas palabras. 인자가 무엇이길래 Entonces, ¿qué es el hombre? 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 Para que tengas de él memoria y le has hecho poco menor que Dios. 스페니시 성경에는 에스파뇰 성경에는 천사로 기록되어 있을 겁니다. En la versión Reina Valera 1960 nos dice ángeles, ¿verdad? 한국 성경에는 여기가 원문에 기록된 대로 하나님으로 표현이 되어 있어요. Pero digamos en el texto original y en otras versiones nos dice poco menor que Dios. 근데 많은 신학자들이 보니까 어떻게 인간이 하나님처럼 이렇게 될 수 있냐? 불경하다. Y muchos teólogos dijeron, ¿cómo es que el hombre puede ser poco menor que Dios? Esto no es correcto. 하나님보다 조금 못한 건 불경하니까 대문자 쥐를 소문자 쥐로 바꾼 겁니다. Y entonces debido a que pusieron que verdaderamente esto no es lo correcto, esto es blasfemia, entonces cambiaron esta palabra. 그러면 하나님보다가 아니라 천사보다 조금 못하게 된다라고 표현이 되죠. Y entonces dijeron, entonces no que sea mejor, no que sea menos que Dios, sino que sea menor que los seres espirituales. 사람들이 인간 뭔지 모르는 거예요. Es que las personas no saben qué es el hombre. 신학자도 인간이 어떻게 창조되었는지를 이해를 못하고 있는 거예요. Y las personas no entienden cómo fue creado el hombre. 하나님보다 조금 못한 존재가 인간이라니까. El hombre es poco menor que Dios. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 하나님의 명령을 수행해야 되니까. Porque verdaderamente debe de hacer la obra de Dios. 창세기 5장 3절에 보면 이런 표현이 있습니다. Y si nosotros miramos Génesis 5:3 podemos ver esa expresión. 아담이 셋을 자기의 모양과 형상을 닮은 아들을 낳았다. 이름을 셋이라 하였다. Y entonces nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. 모양과 형상. Entonces conforme a su semejanza y de su imagen. 셋은 아담의 모양과 형상이다. Set era la imagen y la semejanza de Adán. 근데 인간은 하나님의 모양과 형상으로 만들어졌다. Y el hombre había sido creado como imagen y semejanza de Dios. 무슨 설명을 하고 있죠? ¿Qué es lo que nos quiere explicar aquí? 인간이 처음부터 하나님의 자녀였다. Que el hombre desde el principio era hijo de Dios. 아멘. Amén. 원래 인간이 하나님의 자녀요.
하나님보다 조금 못한 존재예요. Y entonces originalmente el hombre era hijo de Dios y era poco menor que Dios. 하나님이 온 세상을 다스리게 한 권세를 주시는 왕적 존재예요. Y también era un ser de realeza que podía gobernar a toda la creación. 하나님과 함께하는 영적인 존재예요. Y era un ser espiritual que podía estar con Dios. 하나님의 형상이다. Era la imagen de Dios. 어마어마한 존재가 인간입니다. El hombre era un ser tremendo 그래서 entonces. 골로새서 1장 15절에는 Pero nosotros vemos en Colosenses 1:15. 이 하나님의 형상에 대해서 결정적인 설명을 하고 있어요. Podemos ver una explicación muy decisiva acerca de la imagen de Dios. 그는 보이지 않는 하나님의 형상이다 했을 때 그가 누굽니까? Él es la imagen del Dios invisible, nos dice en ese versículo, pero ¿quién es Él? 예수 그리스도를 말하거든요. Nos habla de Jesucristo. 자, 예수 그리스도가 하나님의 형상이에요. Entonces Jesucristo es la imagen de Dios. 이 말은 최초 아담이 하나님의 형상, 다시 말해서 그리스도와 거의 방불한 존재다. ¿Qué quiere decir entonces? El hombre original que era imagen de Dios, que verdaderamente el hombre original era semejante a Cristo. 물론 그리스도와 아담은 다릅니다. Claro que Cristo y Adán son diferentes. 그리스도는 하나님이죠. Claro que Cristo es Dios 근데 아담은 피조물이잖아요. y Adán es criatura. 근데 비슷한 점이 뭐냐? Pero ¿qué es lo que tenían en común? 아담이 최초에는 죄가 없었지 않습니까? Que verdaderamente Adán no tenía pecado desde el principio. 그리스도가 이 땅에 오실 때 죄 없이 오셨지 않습니까? Y Cristo vino a esta tierra sin pecado. 아담이 최초 인간에 죄가 없었기 때문에 죽지 않았잖아요. Y debido a que el hombre original no tenía pecado, no tenía por qué morir. 그리스도 죽지 않고 지금 살아계시지 않습니까? Y Cristo no está muerto, está vivo hoy. 그리스도와 거의 방불한 존재입니다. Entonces era semejante a Cristo en esta forma. 원래 아담은 거의 그리스도와 같은 존재였고 Entonces Adán originalmente era como el Cristo. 죄를 짓지 않고 만약에 계속 순종했다면 그 시험, 그 하나님의 시험을 거쳐서 영화의 단계에 이르는 그런 존재가 인간 그 아담이었었습니다. Y entonces Adán, si hubiese seguido obedeciendo esta palabra sin haber pecado, hubiese subido a un estado de gloria. 아멘. Amén. 이게 원래 인간의 모습이라니까요. Esta es la forma del hombre original. 그러면 이 하나님이 주신 축복을 어떻게 유지합니까? ¿Y cómo podía él continuar con estas bendiciones que Dios le había dado? 어렵지 않습니다. No es difícil. 딱 한 가지만 하면 돼요. Tenía que hacer una cosa. 평안과 안식 속에서 하나님의 명령을 순종하기만 하면 되는 거예요. Simplemente debía de obedecer dentro de la paz y el reposo la orden de Dios. 그 명령이 최초 명령이 어디 나오냐? ¿Y de dónde podemos ver esta orden? 바로 창세기 2장 17절에 나옵니다. Podemos verlo en Génesis 2:17. 16절 17절 읽어주세요. El versículo 16 y 17 nos dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 아멘. Amén. 한 가지만 하면 돼요. Entonces tenían que hacer una cosa: 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무 실과를 먹지 말으면 안 먹으면 되는 거예요. no comer del árbol de la fruta, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. 이거 어려울까요? ¿Era difícil? 순종하는 것이 어렵지 않습니다. No era difícil obedecer esta palabra. 동산의 모든 나무 다 먹으면 되거든요. Podía comer de todos los otros árboles del huerto. 그리고 왜 많은 사람 묻습니다. 하나님은 왜 동산 나무 선악과를 만들었냐? Entonces muchos preguntan: ¿por qué Dios hizo este árbol? 선악과를 만들었냐가 질문의 중요한 게 아니에요. Lo importante no es por qué Dios creó este árbol, 왜 명령을 주셨냐 이게 sino por qué Dios dio esta orden. 왜 선악과를 지정하고 먹지 말라고 했을까? ¿Y por qué Dios hizo este árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Y por qué le dijo no comas de esto? 명령을 주신 이유는 단 한 가지. La razón por la que dio esta orden era una: 하나님임을 인정해라. verdaderamente reconoce a Dios. 너는 피조물을 향해서 하나님과 같은 존재다. Y para las criaturas tú eres un ser como Dios. 그렇지만 Sin embargo, 하나님을 향해서는 너는 피조물이다. para Dios eres criatura. 인정하냐? ¿Lo reconoces? Amén. 그 여러분이 인정하는데 그분은 인정하지 않았던 거. Bueno, ustedes sí lo hacen, pero él no. 그거를 질문한 겁니다. Esto era la pregunta que daba. 그래서 그 선악과를 바라보고 그걸 안 따먹으면 하나님 말씀을 순종하는 게 되죠. Y entonces si obedecía esta palabra y no comía del fruto, entonces era obedecer la voz de Dios. 하나님 말씀을 먹지 않고 순종하는 그 자체가 아담이 하나님께 드리는 예배가 되는 거예요. Y el hecho de obedecer esta palabra y no comer del fruto, eso en sí era darle el culto a Dios. 아멘. Amén. 이게 원래 인간이에요. Así era el hombre original. 어마어마한 존재. Un ser muy tremendo. 이런 인간에게 문제가 온 겁니다. Y a este hombre vino el problema. 그리스도를 왜 보낼 수밖에 없었냐? Porque es que Dios no podía tener más opción que enviar al Cristo. 이렇게 최고의 존재, 최고의 피조물인 인간이 마귀에게 속아서 저주 재앙 속에 빠진 거예요. Porque el hombre, que era una criatura tan destacante, es que fue engañado por el diablo y cayó.
나의 아이가 배를 타고 있는데 그 배가 점점점 가라앉고 있는데 어떤 부모가 가만히 있습니까? 빨리 가서 구조해야지. Entonces, si verdaderamente el barco se está hundiendo y mi hijo está ahí, ¿qué padre se queda quieto? No, rápidamente hay que ir a salvarlo. 이 축복이 바로 저와 여러분의 것이었다니까요. Y esa bendición era de ustedes, era de nosotros. 이 축복이 지금 전 세계 모든 사람이 갖고 있어야 될 축복이었다니까요. Y es una bendición que tenía que estar en todo el mundo. 오늘 잠깐 이것까지 마치고 잠깐 쉬었다가 나머지 강의 좀 하겠습니다. Entonces, vamos a descansar un momento antes de seguir compartiendo lo siguiente. 10분만 쉬겠습니다. Solo unos 10 minutos vamos a descansar. Amén.